با عرض سلام و وقت شما بخیر هواداران و علاقمندان کشتن زیبای جودو. حضور شما از جریان رقابت‌های مرحله مقدماتی مسابقات جام جودوی آسیا منظور شما می‌گردد، جایی که پدیده‌های در حال ظهور نورسانی در حال شعله و امید برای آینده درخشان در این صحنه رقابت‌ها و صحنه هنرنمایی خواهم پرداخت و با جودوگی سفید ورزشگر ازبکستانی هست صاحبیار شوقتов که در حال حمله است و با جودوگی کبود باشد مهراج‌الدین گدایف ورزشگر تاجیک است در حال اجرای یک اصول معمولی تاموی نگ بختش نخند. دوار مرکز در جهت اول دستوری منع رقابت رو داد و فعلا از بخش سراپا و یک پرتاب بسیار جذابی بالای شانه بسیار با مورد صورت گرفت. از بالای شانه ورزشگر ازبکستان ماهرانه یک پرتاب دیدنی رو به انجام رسانید و این باعث به آن شد که یک وزری بگیرد و 3 دقیقه تا پایان وقت اساسی فرصت هست و واقعا ورزشگران ازبکستان یا عموما جودوی ازبکستان از قدرت‌های جودو در منطقه است. از این رو هیچ شک و تردید هم نیست که بعضی از ورزشگران ازبکستانی که در این صحنه رقابت‌ها برآمد می‌کنند و پیروز میشن آنها همتواران ما هم هستند، چون شادیار شفقتov هم نام نسب و اسمش هم تاجیکی هست و بسیاری از اونها بعضی از اونها از سمرقند و بخارا و سرخندریا هم هستند. بر رقابت دوم توجه میکنیم دوستان عزیز. در دسته وزن 55 کیلو باز یک جودوکار نورسی دیگر تاجیک به صحنه رقابت میبرد. یادآور میشم که در این مرحله از رقابت لایق قطب‌الدینov با جودوگی سفید از سمت چپ تصویر ما است و لایق در برابر عزیزبek کالیمov ورزشگر ازبکستانی رقابت میکند. ما لایق رو بسیار خوب میشناسیم و میدانیم که در رقابت‌های داخلی جمهوری چگونه اونا رو استعداد خوب نشان داده است و در تاجیکستان در همین سین علاقه استاد ورزش است در رشته جودو تحت هدایت عزت خدایف تمرین میکند و یکی از ورزشگرانی که واقعا استعدادش شایسته است. در بخش های مختلف فنون جودو خوب کار میکنه. ببینید به سمت چپ اجرای اصول اوچیماتا و یک وزر خیلی عالی و در بخش اسیکومی اگر و همین شیوه ادامه دهد پایش رو تواند که به زودی بکشد احتمال داشت قبل از انجام وقت اساسی در این رقابت دستی بالایی رو داشته باشد، اما فرصت هست دوستان تا پایان وقت اساسی توان اجرای چند اصول دیگر رو هم دارد و احتمال دارد که قبل از انجام وقت اساسی باز یک پیروزی سریع جودوکاران نورسی تاجیک رو هم ببینیم. در یک برهم آمدن مبارزه چندان خوبی نداشت ورزشگر ازبکستان و این باعث شد که داور هم رو یک کارت زرد بدهد. از این لحاظ هم ورزشگر برتر هست. هم در بخش اصولهای سراپا لایق قطب‌الدینov پیشتاز هست و هم در حرکات معمولی فنی.
و در بخش اکنون اصولهای دردناک کار در زمین یک حرکات معمولی رو اجرا میکند از دست حریف تپیدن و دست حریف رو مورد حمله قرار دادن. باز هم حمله به مورد و ببینید چگونه هوشمندانه در حال حمله هست لایق خودبدینov این جداکاری نمره است و آینده‌داری توجیه. شیوه تلف دادن وقتی اساسی و وقت کشی کردن ورزشکار ما هم تلاش میکند و خوب کار میکند. توجه خوب حرکت داشت در هر بخشی که بود. و پیروزی اول خود در دور اول خیلی نزدیک است و علی ببینید چی یک پایزنی سریع از همان مسافه دور، بسیار واقع بینانه، بسیار جالب. همان اصول معمولی حلوکی لب با پای چپ بسیار سریع بود، بسیار زیبا. همون تکنیکای پایهایش بسیار ماهرانه بود. سمت چپ اجرای اصول هرشیوازه رو بسیار با مورد استفاده کرد و با پیروزی نخستین خود دست یافت. اکنون با وزن 66 کیلو توجه میکنیم دوستان. در 66 کیلو هم ورزشگری خوشنام تاجیک در دور دوم رقابت میکند. بوریس نظروف با لباسهای کبود هست و هماورد او باشد ابراهیم جان رحیم جان، ورزشگر ازبکستانی با لباسهای سفید هست. سریعیت، چالاکی، همان اصولهای مورد نظر را به کار بردن ورزشگران نورس ممتاز هستند. اینجا هم در ضد حمله بسیار خوب کار کرد بوریس.
санъати истифодаи усулҳои куштани ҷудо наврасони мо хеле маҳорати хуб аз худ ба намоиш мегузорад. фақат як тоби зард то муоинаге ба ин тартиб хеле моҳирона буд дар ҳоли ба иҷро даромадан аз сӯи ворис ҷудоварзи тоҷик, аммо то охирин лаҳза бояд варзишгари сафедпӯш ба рӯи тацам меафтид, аммо мавқеят чандон хуб набуд. ва дуюмин кори зардакнун вартишгари мо ба ваш меояд дӯстон. Бояд коре кунад ки ин огоҳие ки то ин муддат дошт, ду шидое ки бо далели камкорӣ дошт, инро рафт кунад ва иҷрои усул мекунад. Ин фаъол будани Борис Назаровро ба намоиш мегузорад ва доварон дигар дар ин маврид шаку тавдиде нахоҳанд дошт ки дар ин қисмат аз рақобат вартишгари мо моҳир буд. дар бахши кор дар замин ҳам агарчи кор мекунад, агарчи талош мекунад, вале муваффақ намешавад. Акнун 55 сония дигар то поёни вақти асоси фурсат ҳаст. дар ҷустани мавқеи хуб барои қапидан ҳаст Ворис ва боз ҳам то муоинаге ва билохира ба ҳадаф хеле наздик мешавад. Ба ҳадаф наздик мешавад Ворис. ва наврасону ҷавонони Тоҷикистон ки ба ин мусобиқот бо ҳидояти Федератсияи ҷудои Тоҷикистон бо як тими мукаммал рафтанд. мо низ умедвор ҳастем ки бо ба даст овардани медалҳо аз ин мусобиқот ба ватан бархоҳем гашт. охирин фурсатҳои вақти маъмулӣ. Борис бояд ҳушмандона то охирин фурсат кор кунад, вагарна ва билохира дар охирин лаҳза як иҷрои усули маъмулӣ ҳалуки дохил ё ҳалуки байн аз сӯи Раҳимҷонов вартишгари Ӯзбекистон ба сонияҳои поёнӣ ба ин тартиб бо як ҳамлаи саре дар ва натиҷае ҳам намешавад. Дар вақти маъмулӣ ба голден скол хоҳанд рафт варзишгар. дар голден скол дар ҷустани як имтиёзи саре ҳастанд. довар ҳам шанс медиҳад. шояд як муддат таваққуф ба хотири як шидо додан буд ва вартишгари мо ҳам аз ин чиз акнун пайхар шуд. шояд мураббиаш ҳам ба ӯ гуфта бошад. ёдовар мешавам ки таҳти ҳидояти мураббии гурҷистонӣ вартишгарон мо ба ин мусобиқот сафарбар шуданд ва сармураббии тими наврасони Тоҷикистон ки як гурҷи асл ҳаст, ин наврасонро ҳамроҳӣ мекунад дар ин мусобиқа. аз наздик ба онҳо тавсия медиҳад.
5 دقیقه از وقت معمولی میگذرد. فالش اتاک یا حمله دروغینی ورزشگری ازبکستان راهیم جانوف با اینوبت گرفته میشه و به همین ترتیب کورهای ضبطی و شیدوها 2-1 هستند. همانا ورزشگری ازبکستان ابراهیم پیشتاز هست. پنج دقیقه و 39 ثانیه مبارزه بود. 2 دقیقه قریب در گلدن سکور. نورسان طبیعی است که راهی نفس کشی آزاد دارند و این باعث می شود مدت‌ها برابر همدیگر تلاش کنند، جمع گریبان همدیگر بزنند، در برابر همدیگر بیستند و خستگی را احساس نکنند. اما اجراهای اصول با دلیل اینکه قوه‌ها برابر هست نمیتواند کسی اجرای اصول سریعتر و خوبتر داشته باشد. اما به هر حال تکنیک فند و ترفندهای گوناگون به کار خواهند رفت برای حریف را از پای درآورده. اجرای اصول بانوی نقل بار دیگر هم به سوی بوریس نظرف ورزشکار نورس تاجیک. یکی از رقابت‌های از نگاهی زمانی بیشتر دوام یافته همین رقابت است. ورزشگری که شاید هماوردش در برابر او از داشتن قوه برابر برخوردار هست، نمیتواند در مقابل او اجرای اصول ورزش که در میان کشورهای اشتراک داشته از بلوچستان، از یونان، قزاقستان، کشورمزبان، قرقیزستان، لاتویا، مغولستان، تاجیکستان، ترکمنستان، متحده آمریکا و همچنین ازبکستان، یعنی از همه تعداد زیادی اشتراکچیان را ورزشکاران کشور قزاقستان یا میزبانان تشکیل می‌دهند که در مجموع 145 ورزشکار از قزاقستان در این مسابقات اشتراک می‌کنند که 62 نفر آنها دختران هستند و 83 نفرشان مردها یا پسران. و در رده دوم ازبکستان هستند با 126 ورزشکار و از 126 ورزشکار 41 نفر دختر و 85 نفر پسر. و تعداد اشتراکچیان در بخش مردان ازبکستان زیادترین اشتراکچیان را در این رقابت دارند. از این رو در هر کاتگوری وزن‌ها تعریف که
варзишгарон аз Узбекистон иштирок мекунанд. 7-8 дар 7 категорияи вазнҳо. ва як вазари дар дақиқаи 9-уми қувозмоӣ аз сӯи варзишгари мо ба иҷро даромад ва моҳирона аз ҳамоварди ӯзбекистониаш як имтиёзи вазаре гирифт. ворис назаров ва ба марҳилаи сеюми рақобатҳо меравад. ин даври дуюм буд, чун як давр истироҳат карда буд, яъне озод буд. боз ба дастаи вазни 55 кило таваҷҷӯҳ хоҳем кард дӯстон. ҷое ки варзишгари тоҷик аз гурӯҳи ди аз даври дуюм рақобат хоҳад кард лоиқ қутбиддинов. ин бор бо либосҳои кабуд ҳаст. дар даври аввал варзишгари ӯзбекистон Азизбек Олимовро бо як вазари бисёр диданӣ мағлуб кард. акнун дар баробари Женгисулӣ ғайрат шояд ҳамон ғайрат бошад. ғайрат Женгисулӣ варзишгари Қазоқистон бо қомати нисбатан баландтар аст ва варзишгари мо бо суръати баланд бо чобукии фарқкунанда дар баробари мезбонистон. дифои хубе дошт. усул бо таваққуф иҷро шуда аз сӯи Женгисулӣ. ба ҳамин тартиб лоиқ дар даври дуюм аз шанси бисёр хубе расидан ба медали тиллоро. аммо агар тавонад ки заре ба варзишгари Қазоқистон агарчи иҷрои усул бо таваққуф буд, акнун лоиқ дар баробари ҳариф лаёқати худро нишон. иҷрои усули Учимата ба вазари ҳариф ба ин тартиб бо як вазари ҷавоб гардонид лоиқ. агарчи имтиёзе ки варзишгари Қазоқистон дошт чандон ба вазари шабоҳат надошт. шабоҳат дошт, аммо таваққуф дида мешуд дар байни иҷрои усул. дар ҳоле ки варзишгари Қазоқистон иҷрои усул мекард, таваққуф буд, яъне чун худро ба пушт мепартофт. аз ин лиҳоз метавон гуфт ки дар айни ба замин афтодани ҳариф таваққуф буд, дар айни иҷрои ҳаракати усул. ва боз як бори дигар ҳамон ҳалоки мафҳуми берунӣ аз сӯи лоиқ ба иҷро даромад ва дар ин ҷумла дасти болоеро дошт, чун тавонист ҳарифро аз пой дароварад. ва як бори дигар ба самти чап иҷрои усули маъмули ҳалоки дохилӣ.
حرکتی کامل و اجرای اصولی دیدنی پیاپی لوحیق و چشم است. یک پرتابکار خوبه پیش چشم ما جلوه دارد لوحیق قطب‌الدینov. زید حمله حریف کرد. لوحیق که در چمپیونات تاجیکستان عنوان چمپیون دارد. در هر مسابقات داخل کشوری لوحیق خیلی خوش درآمد شده است. صحنه‌های پایانی هست در وقتی معمولی رقابت. دور دیگر نیز از پس گرفتن حریف و مورد قبیل یک فرصت میرسد 3 2 1 ولی اجرای اصول نشد. وقتی اساسی به حمله تمام میشود گل دستگاه. اکنون با دستوی دوره مرکز رقابت شروع می شود در گلدن اسکور. اولین جستی لوحیق در گلدن اسکور با همان حرکات معمولی سمت چپش و اسیکو می وزد. نوسان را به این ترتیب اداره کردن و تخت پشت خیلی مشکل خواهد. کاری آسانی نیست چون بسیار چوبوک هست و هر لحظه و هر ثانیه میتواند که تغییر برای لوحیق و اجرای اصول و این ترتیب. چند بار ورزشگری ما برتر ظاهر شد. پرکارتر بود، سرحرکت بود، اما داور ورزشگری کمکار ورزشگری قزاقستان را باید که یک شیدا دیگر میداد ولی خاموش شد و هر حال از نظر شیداها نتیجه بر سوی ورزشگری ما هست. سو مراتب دیگر محکم با تعبیر نتوانست پاینده باشد. در همان لحظه که دستی حریف را در مثلا چپ بکشید احتمال داشت خوبتر ظاهر شود. تعبیر کمی نرسد چون که ازم میگوید نرسد.
میشود جلوی حالی که داخل از بیرون سمت پشت کور چرم زدن سید خورتر بود ورزشگر ولی کنتوری ورزشگر تاجیکستان باید کایه‌ها در مد نظر دوار میشود. این سیومین شیدوی اون میشود. این میزبانان رو هر نوعی که نباشد طرفگیری میکنند. این قاعده هر دو صورت‌های بین‌المللی هست که کشورهای میزبان تغییر افضلیت دارند. اما در حالی که داوران میبینند ورزشگری رقیبی میزبان یک سر و گردن بالا است باید قانون انصاف بدهند تا در برابر ورزشگری با استعداد و ماهر حق‌جویی نشود، ستیزی نشود. یک پای زنی سره دیگر دیگرشی برد و جفتی پای اول با پای چپ زد و بعدم با پای راست بسیار فعال است لوی قطب‌الدینوف در دوری دومی رقابت خواهد. یک ورزشگر تازه نفس را در حالی از صدر راه برداشتن است. و بالاخره اوج اصول‌های او و اجرا در آمد خیلی ماهرانه مشخص کرد و توانست که همون چیمتای معمولی کلاسیکی را در اوج علا و اجرا در آورد و موفق و کسب یک امتیاز کامل شود. این رقابت از حدود 9 دقیقه دوام کرد. دومین رقابت ورزشکاران تاجیک است که در بازنسکو قریب 5 دقیقه ادامه می‌یابد. ولی پرتابکار اساسی همون ضربه فنی کننده این لایق قطب‌الدینوف و داور هم میگن باید ادای احترام بگذارد و تبرم و دوری سیو می‌رود لایق. اکنون بعد دسته وزن 73 کیلو توجه میکنیم، جایی که امینجان عبدالجلیل زاده پهلوان تاجیک و جداگی کبود یا لباسای کبود از سمت راست تصویرهای ما هست. او در برابر هماوردش تورگونوف میرادیل رقابت میکنه. میرادیل تورگونوف ورزشگر ازبکستان هست که جداگی سفید دارد و از رقابت‌های داخلی همینجا عبدالجلیل زاده هم آگاه هستیم که بسیار ماهرانه رقابت می‌کرد. بارها توانسته که در مسابقه‌های داخلی جمهوری و عنوان چمپیونی برسد و یکی از ورزشکاران فعال هم در بخشی همه تربیت جسمانی هست و هم یک نمونه عبرت برای هم‌مسلکان و هم‌صنفانش در لیسه پرزیدنتی تحصیل می‌کند.
дар баробари ин ки як варзишкори хуб ҳаст, донандаи хуби забонҳои русӣ ва англисӣ ҳаст Абдуҷалилзода. чун дар соли 2020 иҷрои усули ба ин тартиб коучи буд ва вазаре ҳаст. сикоми вазаро ҳам ба иҷро дар хоҳад рафт. як вазари мегирад. соли 2020 буд, агар иштибоҳ накунам, як мустанади кӯтоҳи варзишӣ ҳам дар мавриди фаъолиятҳо ва омилҳои ангезабахши Абдуҷалилзода карда будем ва дар он филмнома ҳамон тартиби худаш метавонад баъзе аз усулҳои гӯштини ҷудо бисёр хуб иҷро мекунад. аз падараш ба ирсият гирифтааст, аз падараш омӯхтааст ва як устоди варзиши ҷамоҳири шӯравӣ ҳабибулло маҷидов ва вазари авазати ипон ба ҳамин тартиб қабл аз анҷоми вақти асосӣ як пирӯзии сареъ ба номи худ сабт кард. аминҷон Абдуҷалилзода дар муддати 2 дақиқаю ҳудуди 20 сония кори варзишгари ӯзбекистон Тургуновро тамом кард ва ба даври сеюми рақобатҳо меравад. Абдуҷалилзода хеле моҳирона рақобат кард. нишон дод ки як истеъдоди фавқулодае ҳаст ва ояндаи дурахшон. ба дастаи вазни 55 кило боз таваҷҷӯҳ мекунем дӯстон. ҷое ки Лоиқ Қутбуддинов дар ҳоли дурахшандагӣ ҳаст ва ин бор ҳам як ҳамоварди ӯзбекистонӣ дорад дар даври сеюм. даври аввалашро дидем чӣ гуна рақобат кард, дар даври дуюм ҳам дидем чӣ гуна моҳир буд ва акнун дар даври сеюм Лоиқ Қутбуддинов дар баробари Арслонбек Юсупбоев рақобат мекунад. ҳамон лаҳзаи аввал як шидо додам ба Лоиқ ва ин нигаронкунанда барояш нахоҳад буд. ва дар айни рақобати аминҷон ҳамонтар ки мегуфтам дӯстони азиз, мураббии шоиста ва устоди варзиши иттиҳоди шӯравӣ боид ба ҷудо ва самбо яктан аз варзишгарони моҳир дар даврони худаш ҳабибулло маҷидов гуфта буд ки воқеан паҳлавон як ирсият метавонад дошта бошад. яъне агар гузаштагони як варзишгар паҳлавон бошад, метавонад ин аз насл ба насл бигузарад ва дар чанд насли баъдӣ ҳам ҳатто зуҳур кунад ва инро мо воқеан бидуни шаку тардид дар ҳамин чанд соли охир мушоҳида мекунем ва мебинем ки чӣ гуна сунъатҳои паҳлавонӣ мо аз як насл ба як насли дигар мегузарад ва воқеан баъзан падидаҳое ҳам ҳастанд ки зуҳур мекунанд ва эҳтимол дорад ки онҳо низ, яъне дар решаҳои онҳо низ аз гузашта ин чиз бошад. дар мавриди дуюм ин шидо қазоват мешавад. аммо бубинед ки ихтилофи назар дар довар буд. аввал аз далели гирифтани кумикатаи нодуруст мехост шидо бидиҳад, вале шояд ба гӯши гуфтам ки кумиката на балки ҳамкорӣ бояд бошад ва ба ҳамин тартиб ду шидо ба Лоиқ ва як шидо ба Юсупбеков ва Лоиқ дар ҳоли иҷрои ҳамон усули маъмулии учиматаро ки бисёр хуб иҷро мекунад ба ҳамон ҳалуки байн вуруд шуд, вале то поён натавонист ин корро ба самон расонад. аммо агар ҳамон доваш омад кунад ба таъбире, усулаш ба ин тартиб ба иҷро дар меояд. сареътарин иҷрои усули маъмулии ҳалуки дохилии Лоиқ Қутбуддинов дар даври сеюм боз як ӯзбекистони дигарро
асадиро бардошт. ҳамонтавр ки гуфтам дӯстони азиз, қариб дар ҳар вазн қариб 6-8 то 10 нафар ӯзбекистонӣ ҳаст ва онҳо табиист ки бо 2-3 нафари онҳо рӯбарӯ хоҳанд шуд. Лоиқ Қутбиддинов дар даври сеюм ҳам моҳирона бо зарбаи фанӣ ҳарифро мағлуб кард, яъне ҳамон усулҳои техникӣ ва ба 4-1 ниҳоӣ рафт. ба 73 кило мегузарем, ҷое ки боз як падидаи дурахшон ва падидаи умедворкунандаи ҷудои тоҷик дар дастаи вазни 73 кило Аминҷон Абдуҷалилзода бо ҳамовардаш аз Ӯзбекистон рақобат мекунад. Ин дуюмин варзишгари ӯзбекистонӣ аст ки Абдуҷалилзода бо он рӯбарӯ мешавад. Аминҷон Абдуҷалилзода, чун бародари ӯ дар бахши ҷавонон рақобат мекунад. Муҳаммад Абдуҷалилзода рақобатҳои ӯро ҳам қарор аст тамошо кунем. Дар дастаи вазни 81 кило дар бахши ҷавонон ва сарият дар иҷрои усули саропоро ҳам аз сӯи Абдуҷалилзода тамошо кард. даври сеюми рақобатҳо аст дӯстон. Дар даври аввал варзишгари озод буд, дар даври дуюм Миродил Тургунов аз Ӯзбекистонро мағлуб кард. акнун боз як варзишгари ӯзбекистонии дигар ҳамовардаш аст ё ҳарифаш аст, Иззатбек Барноев, варзишгари Ӯзбекистон бо либосои сафед аст. ва бо далели камкорӣ як шидо ба Абдуҷалилзода ин нигарон кунанда нахоҳад, чун Абдуҷалилзода дар форми хуб ба назар мерасад. тавони ҳамлаҳои хубу саҳранокро ҳам дорад, ки натиҷае дар пай дошта бошад. сони рақобати гузашта даври аввал имрӯз дар бахши ва натиҷаи кортҳои зард бубинед боз дигаргун мешавад. дуюми шидоро ҳам ба Абдуҷалилзода доданд. акнун мавқеият аст, пасгири бон аз қисмати камарбанд оби атоширо, вале Кошев аз мавриди истифода қарор дод. камарбандро ҳам бисёр ба маврид гирифта, наздик мешавад вуруд барои иҷрои як усул ва билохира то лаҳзаи поёнӣ ҳамла кард, аммо варзишгари Ӯзбекистон ба дасти ӯ акнун даргир мешавад. мехоҳад усулҳои дарднокро истифода барад, вале Абдуҷалилзода ҳам фирор аст. ҳамлаи ҳарифро ҳам бисёр хуб аз зидди ҳамлаи ҳарифро ҳам бисёр хуб пайхас кард. дуюм ба назари ман ва партоби сари шонаи саре моҳирона буд, аммо имтиёзе дар пай надошт. ва ман гумон мекунам дӯстони азиз, дар шидои дуюме ки ба Абдуҷалилзода бо далели камкорӣ дод довари марказӣ ноодилона буд, чунки варзишгари мо бисёр кораш хуб буд, ҳамла мекард. баръакс ин варзишгари Ӯзбекистон ки дар ҳоли дифоъ ва камҳаракат буд.
بله و همین ترتیب کرد دوم ضرب و دلیل کمکاری و ورزشگر ازبکستان و نظر میرسن خونریزی باشد از بین ورزشگر ازبکستان. دنبال اشاره میکند که باید با پزشک مراجعت کند و این هم یک فرصت نفس روز کردن با عبدالجلیل زاده خواهد بود، در حالی که با سرمربی یک لحظه توجه میکند دوباره و پیش توجه و هیچ کس نیگاه نکند. و از تاجیکستان همگی 7 ورزشگر در این مسابقات اشتراک دارند دوستان عزیز و هفت ورزشگری که امید هست از میانی 85 نفر ورزشگران ازبکستان و 83 نفر ورزشگران قزاقستان و 38 نفر ورزشگران قرقیزستان به دعوت است. و مغولستان 12 نفر را سفربر کرده است. ترکمنستان 8 نفر و از امریکا 4 نفر در این مسابقات اشتراک دارند، از لاتویا 1 نفر و از یونان 1 نفر. محمد عبدالجلیل زاده در تالاری ورزشی که آنجا عزت خداییف تمرین میدهد در آنجا با مشق و تمرین مشغول است و یکم همچنان که ما در چند مرحله از تمرین های این ورزشگر اشتراک داشتیم بسیار سخت تمرین میکنیم. اگر در برابر عبدالجلیل زاده داوران طرفگیری نکند، خلافی هنر و استعدادی اقدام نگیرند، احتمال دارد که عبدالجلیل زاده هم برای رسیدن و اجرای اصول معمولی حلوکی داخلی دوست مراتب پای پای حمله از سوی عبدالجلیل زاده است. در صورتی گفته مداخله خلاف منصفانه را نکنند داوران، اگر منصفانه در اینجا داوری کنند امیدوار هستیم که عبدالجلیل زاده با گرفتن میدان شرف یافت میشه. در فرصت‌های پایانی وقتی معمولی اجرای اصول حلوکی بالای شانه و پیاپی عمل کرده خوب و نمایش گذاشتن سر حرکت خود را وانمود کردن است باعث به آن میشود که عبدالجلیل زاده در رقابت پیروز شود و به مرحله چهارم نهایی برود. و باز به رقابت ورزشگران دسته وزن 55 کیلو توجه میکنیم و این هم شاگرد یا دستپرور همان عزت خداییف دوستان عزیز. امروز عزت خداییف مورد تشویق شد، ولی به هر حال استادانی که زحمت میکشند مهنت میکنند برای به کمال رسانیدن نسل امیدبخش تاجیک طبیعتا و دقیقا از آنها یاد کردن همین رسالتی است برای ما و نام آوردن از خدمت‌های شایسته کردن است که هم برای آنها و هم برای ما باعث افتخار است. چون این ورزشگران کشور صاحب استقلال را معرفی میکنند. پرچم سه‌رنگ تاجیکستان که در آنجا برافشان است رقابت میکنند
از آن مقتنصات حمایت و حفظ میکنند. توفیل هنر و استعداد آنها است که مقدسات ما در صحنه رقابت‌های جهانی برافروخته می‌شود. سمت چپ یک برای لوی قطب‌جنوب. این مرحله چهار یک نهایی است دوستان عزیز. در صورت به پیروزی رسیدن لوی قطب‌جنوب به مرحله نیمه نهایی می‌رود. نهایی با ورزشگر ازبکستان روبرو خواهد شد با محمدجان شریفوف. همکاری ورزشگر ازبکستان و نوبت گرفته باشد او یک کار بزن. لوی قطب‌دینوف که اینجا سفید پوش هست در برابر نظامی‌دینوف رقابت می‌کند. امیرخان نظامی‌دینوف ورزشگر ازبکستان با لباس کبود است. با دلیل اینکه به پزشک مراجعت میکنند ورزشگر ازبکستان یک فرصت هست برای لوی که از مربیش توصیه بگیرد. رقابت برمیگردند ورزشگر ازبکستان. ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. 1 دقیقه و 38 ثانیه فرصت هست. باید در اینجا با ورزشگر ازبکستان داده میشد، اما یک لحظه داور احساس میشد که شیدو باید بدهد، اما باز خاموش شد. اما ورزشگر این طور اصول های فوق‌العاده خود را اجرا میکند. و این باعث به آن خواهد شد که داور نگاهی مثبت داشته باشد. بله، اکنون همکاری ورزشگر ازبکستان دیده می شود. نظامی‌دینوف یک تشریح دیگر می گیرد. نتیجه 2-0 مقصود ورزشگر ما هست از لحاظ شیده، اما در لحظه های اساسی وقتی اساسی نباید کم توجهی آن داشت که
варзишгари ҳариф иҷрои усул кунад, чун бисёр чобук ва зирак ҳастанд варзишгарони давра. дар ҳар лаҳза метавонад иҷрои усул кунад. ин ҳам як ипони саре. бубинед дар тасвир нафтед, мутаассифона як ипони бисёр хуби дигаре барои Лоиқ Қутбиддинов иттифоқ афтад. ба ҳамин тартиб дӯстони азиз, Лоиқ Раҷабов аввалин варзишгаре шуд ки ба марҳилаи ниманиҳоӣ меравад дар рақобатҳои дастаи вазни 55 кило аз миёни варзишгарони тоҷикистонӣ. ва боз ба 73 кило таваҷҷӯҳ хоҳем кард дӯстон. вазни 73 кило ҷое ки боз як марҳилаи чаҳоряк ниҳоии дигар аст ва дар сурати пирӯзии Абдуҷалилзода ба марҳилаи ниманиҳоӣ хоҳад. аллакай як варзишгари мо дар марҳилаи ниманиҳоӣ ҳаст, Лоиқ Қутбиддинов. аммо бубинем Абдуҷалилзода чӣ кор хоҳад кард. Абдуҷалилзода дар баробари Азамат Аблақулов ҳаст. Аблақулов Азамат варзишгари Ӯзбекистон ҳаст. имрӯз Абдуҷалилзода дар рақобатҳои дар даври аввал ҳузур буд, дар даври дуюм як варзишгари ӯзбекистони Тургунов Миродилро аз пеши роҳ гузашт. дар даври сеюм ҳам бошад бар Барноев Иззатбек пирӯз шуд. ва акнун боз рӯёрӯи як варзишгари ӯзбекистонии дигар аст. موقعیت‌ро набояд ба ҳариф вогузор кард барои қапидан аз ҳамон қисмати пушт ва бори дигар ҳам бо далели камкорӣ ба ҳарду шидо медиҳанд ва аз ин лиҳоз бо ду шидое ки варзишгари мо дорад бартарӣ ба ҷониби варзишгари Ӯзбекистон аст ки ӯ як шидо дорад, вале 2 дақиқаю 10 сония дигар фурсат ҳаст. ҳар лаҳзаи фурсат ҳаст, бояд ба маврид онро истифода кард. ҳаракати бисёр сареъ аз зидди ҳамлаи Аминҷо. ва
ва ёдовар мешавам дӯстони азиз ки дар рақобатҳои мусобиқоти ҷоми ҷудои осиё дар алматои қазоқистон сармураббии дастаи мунтахаби навасони ҷудои тоҷикистон Давид Капаидзе дастаро ҳамроҳӣ мекунад. ва як шидои дигар ин натиҷаи баробаре ки ҳаст як шанси хубе хоҳад буд барои Абдуҷалилзода. дар сонияҳои поёнии вақти асосии вақт ҳам тамом мешавад 4 дақиқаи маъмулӣ голден скор. Абдуҷалилзода дар ҳамон лаҳзаи аввал майли ҳамларо дошт. варзишгари Ӯзбекистон ба назар мерасад ки вазни зиёдтар дорад. қарибод як каме дигар агар фишорро маҳкамтар мекард Абдуҷалилзода ба пирӯзии сеюми худ муваффақ мешуд ва ба ниманиҳоӣ мерафт. дуюмин наваси тоҷик мешуд ки дар ниманиҳоӣ рақобат мекард. аммо агару магарҳо зиёд ҳастанд, вале бубинем ки ин фурсати тиллоӣ ба чӣ анҷом меояд. фақат фишор ва ҳамла барои Абдуҷалилзода буд. бисёр фурсати хубе. хастагии варзишгари Ӯзбекистон ҳам эҳсос мешавад. камкор ҳаст. як шидои дигар ҳам ба ӯ бидиҳанд, ин ҳақ ба Абдуҷалилзода хоҳад. ҳамлаи воқеан хавфноке сурат гирифта аз сӯи варзишгари Ӯзбекистон. Ҷалилзода пурҳаракаттар ҳаст, вале инҷо қудрати зидди ҳамлаи варзишгари Ӯзбекистон боло гирифт ва ҳамон тавр ки гуфтам ба назар мерасид варзишгари Ӯзбекистон Аблақулов вазнаш зиёдтар бошад, аммо ин гумон мекунам чандон тафовуте набуд, вале якам таодули Абдуҷалилзода ё ҳамон мувозина дар як пояш то ҷои устувор набуд. аз ин рӯ як зидди ҳамла, як зидди фишор овард варзишгари Ӯзбекистон ва баранда шуд ва марҳилаи ниманиҳоӣ рафт. акнун ба дастаи вазни 66 килограмм таваҷҷӯҳ мекунем дӯстони азиз. дар дастаи вазни 66 кило даври чаҳорякниҳоӣ аст дӯстон. чаҳорякниҳо як шанси хуби дигаре барои паҳлавонони навраси тоҷик барои расидан ба ниманиҳоӣ. аллакай як варзишгари мо дар ниманиҳоӣ ҳаст дӯстони азиз ва як нафари дигар дар рақобати тасаллубахшу шанси дуюм ва ин ҳам боз як шанси дигар. ёдовар мешавам ки Ворис Назаров бо либосҳои сафед аст. ӯ дар баробари
Эркбулан Оримбаев варзишгари Қазоқистон рақобат мекунад дар ниманиҳоӣ чаҳоряк ниҳоӣ масалан. Ва дар ин ҷо ҳар варзишгари мезбоне аз афзалияти дастгирии доварон бархурдор ҳаст. бубинем акнун чӣ иттифоқ меафтад. як вазаре бар варзишгари мо бо далели хуб кор карда шуд. аммо бубинем акнун то лаҳзаи поёнӣ агар ин вазареро ҳифз кунад Назаров, шанси воқеан хубе ҳаст то дуюмин варзишгари тоҷикистонӣ дар рӯзи аввали рақобатҳои мусобиқоти ҷоми ҷудои наврасони Осиё ба ниманиҳоӣ биравад. фурсат ҳаст ва лаҳзаҳое ки боқӣ мондаанд онҳоро бояд бо диққат ва бо ҳушёрӣ пушти сар гузошт. агарчи 1 дақиқаи 45 сония аз нигоҳи замонӣ ҳеҷ фурсате набошад, вале дар ҳоле ки амал ҳаст, он ҷо амалкард ҳаст, кӯшишу талош ҳаст, он ҷо метавонад ҳар иттифоқе биафтад. вале бубинем 1 дақиқаи 33 сонияи дигар фурсати хубе барои расидани варзишгари мо ба марҳилаи ниманиҳоӣ. варзишгари тоҷик воқеан то ин ҷо пештоз ҳаст. аммо бо сабаби камкорӣ ба варзишгари мо як шидои дигар доданд. 2-1 аз лиҳози шидоҳо аст. вале гумон мекунам ин шидо чандон асос надошт. чунки варзишгари мо камкор ҳам набуд, серҳаракат буд. ببینید یک دیلونا مخلصان در مورد سومین شیدو قضاوت میکنند. ما نباید چنین باشد. ورزشگری ما باید حرکت کند. چی شد اینجا؟ ببینید چگونه ضد حمله را خوب به کار بود. ثانیه های پایانی 5 ثانیه فرصت هست تا انجام وقت اساسی. اما این ناعدالتی است. ببینید از این دیده طرفگیری نمیشه. دوستان عزیز، اینجا باید یک نامه اعتراضی نوشت. اینجا باید یک، اگرچه در فدراسیون جودو این گونه نیست، ولی به همین داوران باید فهمید چرا به این درجه بی‌عدالتی میکنند. و ورزشگر ما در مرحله چهارم نهایی بازنده شد، برای شانس دوم رفت. بعد دسته 55 کیلو توجه میکنیم، جایی که ورزشگری ما قطب‌الدینوف در مرحله نیمه‌نهایی هست. یک قدمی دیگر برای رسیدن به 1 کیلوی درخشان. اما برای رسیدن به کیلو قطب‌الدینوف باید اسد راه محمد جان مشریپوف باید گذرد. لوی قطب‌الدینوف با لباس کبود هست در این رقابت و محمد جان مشریپوف لباس سفید بود.
امروز یکی از ورزشکاران ماهر، یکی از ورزشکاران چوبک و پرتابکو، یعنی امتیازهای سریع و دیدنی رو با اجرا درآورده، همین لویق که قریب همه حریفانش رو ضربه فنی کرد. یعنی همه اصول هایی که اجرا کرد اصول های ماهر بود. یعنی او چی مرتبه با اوج اجرا بود. داوید گاباییدзе هم که در این رقابت ها شاگردانش رو اداره و نظارت میکنند، در هر لحظه تنفس مشوش به نظر میرسد. اکنون این مراتب برد زرد یا شیدویی که به لایق دادن با دلیل پایزنی به مورد بودن. داوران بعضا نمیدونن چی کار کنن. اکثریتی قضاوت اساسی در دست کمیسیای داوران است. کمیسیای داوران که تیمی هست که برای دستگیری میزبانان تلاش میکنند. اینها امروز چند مرتبه کوشش کردند که حقی حلال ورزشگران ما را نادیده بگیرند. و هر شرطی که نباشد بعضا با اونها شیدو میدهند ورزشگران ما. و یک وزاری است به نظر میاد. داور ندید به هر حال این را پایزنی سریع بود از سوی ورزشگر ازبکستان. محمد مشریپوف و اکنون کاری باعث گرفتن شیدوی دویم میشه. دویمین شیدو با لایق داده شد و لایق هنوز شانس دارد. اجرای اصول معمولی و اجرای اصول مد نظرش، اجرای همان اصول پسندیده‌اش یک مرتبه قریب اتفاق بیفتد. شاید ورزشگر ازبکستان گفتند که از همان سمت حمله لایق باید احتیاط باشد. و 7 ثانیه فرصتی خوبه برای لایق تا خود را از یک ناکامی غیر انتظار رهاند تا فینال برود و گرفتن مدال برایش مشخص شد. موقعیت هست، فقط ورود و اجرای اصول باید شود، باید صورت بگیرد، نزدیک بشود، پای چپش رو هم نزدیک میکند اما وقت تلف می‌یابد. یک ذره قپیدن، ایستادن، اجرای اصول نکردن داور منع میکند در 2 ثانیه باقی مانده. اولین شیدوی ورزشگر ازبکستان رو میدهد که او نیز یک
якмарро меқапид, иҷрои усул намекард ва намегузошт ҳамчуне ки Лоиқ усулаш ишро кунад. Яъне як блоки бемавриде дошт варзишгари Ӯзбекистон. Ҳамин шуд боиси гирифтани як шидо барои ӯ. Ва ба ҳамин тартиб Лоиқ бартар зоҳир шуд. Коучи як ҳаракати бисёр хубе ва як имтиёзе дар ин ҷо Лоиқро ба марҳилаи ниманиҳоӣ мебарад. Ба марҳилаи ниҳоӣ, чун дар ниманиҳоӣ ҳаст. иҷрои усули ӯ чӣ мекунад? Ду бор паёпай як шидои дигар ба варзишгари Ӯзбекистон бояд бидиҳад. Ана инро мегӯяд камкорӣ. Бале акнун доварон ба худ омаданд ва ҳаққи варзишгаронро ҳам нодида намегиранд. сикоми вазн дар ҳоле ки довар манъ карда буд. ду маратиба аз як бахши кор дар замин истифода кардани Шарипов натиҷае набахшид ва ҳамон дови Лоиқ агар омад кунад усули писандидааш ба иҷро дар биёрад, назар мерасад ки кори шоистае хоҳад шуд. вале як бардошту задане бисёр ногаҳонӣ ва ипон хеле фурсатҳои хуб дошт, вале ба ҳар ҳол ба назар мерасад ки ба ин тавр агар варзишгар пирӯз шавад дигар ҷои шаку тардид нахоҳад буд. Вале Лоиқ шанси хуби дигаре дорад барои ба даст овардани медали биринҷӣ. Набояд нигарон бошад, чун ин ҳам аввалин ширкаташ дар рақобатҳои байналмилалӣ буд ва умед ҳаст ки оянда ба финал хоҳад расид. Дар марҳилаи ниманиҳоӣ ҳазф шуд. акнун муҳаммадҷон абдуҷалилзода ба рақобат ҳозир мешавад. Дар дастаи вазни 73 кило дар рақобати тасаллубахш муҳаммадҷон абдуҷалилзода бо либосҳои сафед аст ва ҳамоварди ӯ Лазизбек Аскаров аст, варзишгари ӯзбекистонӣ. имрӯз муҳаммадҷон бо варзишгарони ӯзбекистонӣ хеле зиёд бархӯрд ва боз як ҳарифи ӯзбекистонии дигар дорад. ба назар мерасад дар рақобатҳои имсолаи ҷоми ҷудои наврасони Осиё қариб ки варзишгарони ӯзбекистонӣ гӯё бошанд ва ҳарифони асосии варзишгарони мо ҳамин ӯзбекистониҳо буданд. ва имрӯз Абдуҷалилзода ду варзишгари ӯзбекистониро мағлуб кард, вале бар сеюмаш Аблақулов бозанда шуд. акнун боз як варзишгари ӯзбекистони дигар пешорӯ дорад.
و در صورت پیروزی عبدالجلیلوف برای به دست آوردن مدال برنجی می رود و در رقابت مدال برنجی هم احتمال دارد که با ورزشگر ازبکستان روبرو شود. азамат аблақулов дар ниманиҳоӣ аз нурмуҳаммад муродов аз қирғизистон ноком шуда буд ва дар рақобати абдуҷалилзода ҳам дар марҳилаи ҷаҳорияниҳоӣ гумон мекунам тарафгирӣ дар вақтҳои маъмулӣ шуд, чун абдуҷалилзода фаъол буд ва як корди зарди дигар ё як шидои дигар ба ҳарифи ӯ медоданд. абдуҷалилзода ба марҳилаи ниманиҳоӣ мерафт. ба назар мерасид ки то ҷои ҳосеб бардошта бошад абдуҷалилзода, аммо ин чандон нигарон кунанда нест. барои медал рафтанд варзишгарони мо, бо умед рафтанд ва мо низ умедворем ки орзуҳои онҳо бароварда шавад, чун рақобатҳои аввал ҳаст ва абдуҷалилзода ин аввалин иштирокаш аст дар рақобатҳои байналмилалӣ ки иштирок мекунад. дар корномааш аз аввалин иштирокаш умедвор ҳастем ки як медали иттифоқ биафтад. ва варзишгари ӯзбекистон Лазизбек Аскаров ӯ бошад, ӯ низ аввалин иштирокаш аст дар рақобатҳои байналмилалӣ ва дар сурати ноком шудан ӯ ба зинаи ҳафтум хоҳад рафт. бахши кор дар замин аз усулҳои хафа кардан абдуҷалилзода майли истифода кардан дошт. ин боис мешавад ки варзишгари мо фаъол бошад, яъне пурҳаракатии ӯ ба инобат гирифта шавад, вале абдуҷалилзода намехоҳад ки бо кордҳои зарде ки ба ҳамоварди ӯ медиҳанд ё шидоҳо пирӯз шавад, балки ҳамон усулҳои партобии саропоро иҷро кунад, усулҳое ки як ҷазобият доранд ва ҳамчунин бо ҳамон корҳои хуб, бо ҳаракоти ҷаззобу диданӣ ба ин тартиб ки як tomоинаге мехоҳад иҷро кунад, пирӯз шавад ва барои ба даст овардани медали биринҷӣ талош кунад. дар дастаи вазни 66 кило ҳам дӯстони азиз варзишгари мо Ворис Назаров шанс дорад барои ба даст овардани медали биринҷӣ мубориза кунад. дар марҳилаи қуввазмои тасаллубахш ҳузур дорад. акнун ба ҳарду ҳам шидо бо далели камкорӣ ва фақат аз нигоҳи тактикӣ пуркор худро вонамуд кардан метавонад абдуҷалилзодаро дар ин рақобат дасти болоеро тақдим кунад ва дар сурати ғайр бояд ҳамон кӯшиш ва талошро барои ба даст овардани ҳамон усулҳои мавриди назар ва зарбаи фанӣ кардан то охирин лаҳза ба поён бибарад. ва мавқеият дар голденско дар 10 сония абдуҷалилзода метавонад ва заре бигирад. бале хеле наздик аст. 7, 8,
19 моҳирона дар бахши ҳастикоми вазн бубинед ки чӣ гуна ҳарифро ғофилгир кард. яке аз фанҳои хуб дар ин бахшам агар тақвият ёбад абдуҷалилзода мин баъд низ метавонад ки дар рақобатҳои ҷаҳонӣ ҳам дар бахши ҷавонон ва ҳам дар бахши калонсолон аз худ дарак бидиҳад ва то ин ҷо аллакай дарак дод. падидаи дар ҳоли зуҳур варзишгари тоҷикистонӣ ки бо либосиҳои сафед аст абдуҷалилзода муҳаммад ба марҳилаи рақобат барои ба даст овардани медали биринҷӣ меравад. имрӯз се ӯзбекистониро то ин ҷо аз садди роҳ бардошт, вале аз як нафари онҳо шикаст хурд ки он боис шуд то ба марҳилаи ниманиҳоӣ наравад, вале барои ба даст овардани медали биринҷӣ бо як ӯзбекистони дигар хоҳад ҷангид. ба дастаи вазни 55 кило таваҷҷӯҳ мекунем дӯстони азиз. шумо гулчине аз рақобатҳои варзишгарони тоҷик, наврасони ояндаи ҷудои тоҷикро тамошо мекунед. онҳое ки дар ин ҷо хишти аввалро мегузоранд ва онро агар маҳкаму устувор гузоранд, умедвор ҳастем ки бинои муваффақияти онҳо дар рақобатҳои байналмилалӣ дар саҳнаҳои дигари ҷаҳонӣ ҳам муваффақияту зебо хоҳад буд. қутбиддинов лоиқ бо либосҳои кабуд ҳаст ва ӯ барои ба даст овардани медали биринҷӣ бо шоҳрӯз шоназаров варзишгари туркманистонӣ рақобат мекунад ва ин ҷо қарор аст ки аввалин медали биринҷии наврасони тоҷик иттифоқ биафтад дар рӯзи аввали рақобатҳои мусобиқоти байналмилалии ҷоми ҷудои наврасони осиё дар алматои қазоқистон. воқеан имрӯз кори бисёр шоистае дошт ва бубинед иҷрои усул аз сӯи варзишгарӣ ҳамин тартиб ба самти чап лоиқ имрӯз болҳо дар баробари ҳарифонаш кӯшиш кард, ҳаракат дошт ва он ҳаракаташ боис шуд то ба ин ҷо бирасад. ибтидои рақобатҳо варзишгари ӯзбекистонӣ азизбек олимовро аз садди роҳ бардошта буд. баъд аз он женгисулӣ аз қазоқистонро ҳам мағлуб кард ва сипас дар даври сеюм бошад бар юсупов арслонбек дасти болоиро доштанд. се варзишгари моҳирро мағлуб кард. дар чаҳорякниҳоӣ ҳам низомиддинов аз ӯзбекистонро мағлуб кард, вале дар ниманиҳоӣ аз муҳаммадҷон машарипов бозарда шуд ва 62-юми барои ба даст овардани медали биринҷиро акнун бо шаҳрӯз шаназаров аз туркманистон хоҳад санҷид. аммо имрӯз варзишгари партобкоре буд варзишгари мо, ин лоиқ қутбиддинов, наврасе бо ояндаи дурахшон ба назар мерасад. акнун варзишгари туркманистон баъд аз оне ки осеб пазируфта буд бар рақобат бармегардад ва бубинем идома чӣ хоҳад шуд. баъд аз як танаффуси тӯлонӣ иҷрои усул ҳамон самти чап ва варзишгари туркманистон ҳам зидди ҳамла кард ки муваффақ нашуд. усули камару ҳалликуи байн техникаи воқеан камару пойҳои лоиқ бисёр бамаврид ҳастанд барои партовбор чӣ гуна вуруди хуб дорад, ба самти чап кор мекунад. яке аз муваффақиятҳои ӯ ҳам ҳамин ба самти чап иҷро кардани ҳамон усули писандидааш аст. дар таносуби ғолибият имрӯз фақат бо ҳамон як усул пирӯз шуд. як усуле омӯхта ки тамоми таваҷҷӯҳаш барои ҳамон усул аст. ё аз дохили пои ҳариф
اجرای اصول میکنند و این ترتیب از کوچیگری یا از همون اوچیماتا و این شبکه و اجرا دارد. دومین شیدو سبب کمکاری ورزشگر ترکمنستان شاهنظر شامروز آخرین اجرای اصول اصلی ورزشگر ترکمنستان خطرناک به نظر می‌رسد، اما راهی فرار از حمله حریف و رها یافتن از یک وضعیت مشکل را لایق قطب‌الدین خوب اجرا کرد و در آخرین لحظه ها ببینید چگونه از اوساتو با این ترتیب استفاده کرد و سمت چپ یک اجرای اصول بسیار خوب داشت، اما موفق نشد با گلدن سکو مهارت را کنند. قریب بود که اصول اجرا شده اش که کم با سرعت بود و اجرا در بیاید، حرکات خوب داشت و شاید آمده شیدوی سیوم قضاوت میکرد و بالاخره اجراهای اصول پیاپی از سوی ورزشگری ما و اجرا می‌دهند، اما داور دیگر کمکاری ورزشگر ترکمنستان را ندید وگرنه تا اینجا پیروز هست ورزشگر لوی قطب‌الدینوف. جهد و تلاش او برای رسیدن به اولین مدال در کارنامه‌اش. اما اینک فن خود انداز بکش نتیجه ندارد. داور اکنون در مورد شیدو قضاوت میکنند. بله، کمکاری ورزشگر ترکمنستان شهروز شاهنظرف باعث می شود که او سیومین کارت زردی جزای یا شیدو را بگیرد و به همین ترتیب پهلوان نورس تاجیک لوی قطب‌الدینوف در اولین حضورش در مسابقات بین المللی جام جودوی آسیا در بین نورسان برنده مدال برنجی شد که این هم فال نیک و آینده درخشان برای جودوی تاجیک است. اکنون دوستان عزیز بر رقابتی دویومه که برای به دست آوردن مدال برنجی است در دسته وزن 66 کیلو می رویم، جایی که امیدوار هستیم تا دویومین نشان برنجی نورسان تاجیک به نام وارث نظرف نوشته شود، چون اولین آن به نام لوی قطب‌الدینوف نوشته شد در دسته وزن
55 кило. Иҷрои усули фанни ҳамон томои наге дар аввали ҳамон қапидан, вале бенатиҷа буд. Барои ба даст овардани медали биринҷӣ варзишгари мо дар дастаи вазни 66 кило кӯшиш кард. Дар аввалин ҷаҳдаш ҳарифро аз пой даровард. дар баробари мизбон истодааст Назаров Ворис бо либосҳои сафед аст ки акнун фурсати танаффус дорад Ворис Назаров ва ӯ дар баробари Либих Магдӣ қарор дорад. ончунон ки гуфтем барои тими миллии ҷудои наврасони Тоҷикистон ки сармураббӣ Давид Габаидзе, мураббии Гурҷи Асл ки аввалин бор дар рақобатҳои байналмилалӣ бо наврасон сафарбар мешавад, аллакай барои ба даст овардани 3 нишони биринҷӣ хеле наздикӣ дорад. дар бахши ҷавонон ҳам варзишгарони мо баъд аз ин рақобатҳо иштирок мекунанд, яъне мусобиқоти осиёи ҷудои наврасон дар рӯзҳои 7-8 апрел пайгирӣ шуданд дар шаҳри Алматои Қазоқистон ва рӯзҳои 8-9 бошад дар ҳамин макон рақобатҳо дар бахши ҷавонон сурат мегирад. варзишгари мо баъд аз оне ки як муддат танаффус дошт бо далели ба пизишк муроҷиат кардани ҳарифаш, бори дигар ҳам ба рақобат хоҳад пардохт. иҷрои усули томони наги Ворис Назаров хеле моҳирона акнун дифоъ аз ҳамлаи ҳариф хоҳад кард дар бахши томони наги ва муваффақ мешавад. партоби сари шонаи варзишгари Қазоқистон натиҷае набахшид. Ворис Назаров аз лиҳози оне ки ҳарифаш як шидо дорад пештоз аст дар ин рақобат. дуюмин нишони биринҷии варзишгарони навраси тоҷик аз мусобиқоти қитъавии осиёӣ дар наздик аст. аз қудрати Ворис Назаров вастагӣ дорад ва як бори дигар низ варзишгари мизбон ба пизишк муроҷиат мекунад ба назар мерасад хунрезиаш зиёдтар бошад. ва ин фурсат боис он хоҳад шуд ки як маротибаи дигар ҳам як нафаси тоза бигирад, нафас боз кунад Ворис Назаров ва дубора ба рақобат бипардозад. ва ба рақобат бармегардад варзишгари мезбон Либих Магдӣ ё Магдӣ.
و با این ترتیب اجرای اصولی معمولی سمت چپ از سوی مهدی ولی نتیجه نداشت. 1 دقیقه 24 ثانیه فرصت هست. جوبر وقت تفریده میشد ولی به هر حال اکنون کامکوری اول گرفته می شود از سوی ورزشکاری ما. کامکوری روز یک شیدو بخش کار در زمین اصول های کنست و وضع با این ترتیب چنگی بوریس نظر رها شد و یک شیدوی دیگر هم با بوریس نظر میرسد داور این مقطع چندان حق نبود کارت زد و همون شیدوی که با بوریس داد. و بالاخره اجرای اصول تومایناگه امروز اصولی بود خوبتر استفاده شد از سوی جودوکاران مارس. و امروز گلدن اسکور ها نیز خیلی زیاد شدند. و همچنین وقت‌های تلف شده هم زیاد بودند در حالی که ورزشکاران توسعه کنند. ثانیه‌های پایانی وقتی معمولی گلدن اسکور. و با این ترتیب یک اصولی بسیار جذاب و دیدنی تومایناگه فن خودانداز به پشت و بالاخره حریف را پرتاب کردن از بالای خود. دومین نشان برنجی ورزشکاران تاجیک هم به نام بوریس نظرف از مسابقات نورسانی جودوی آسیا نوشته شد. مسابقات جامی جودوی نورسانی آسیا که از مسابقاتی که ورزشکاران اولین گام‌های بین‌المللی خود را می‌گذارند. مبارک باشد دوستان عزیز. دومین مدال برنجی ورزشکاران تاجیک. و بر رقابت عبدوجلیلزاده می‌رویم، جایی که قرار است سومین مدال برنجی ورزشکاران تاجیک اتفاق بیفتد. اگر عبدوجلیلزاده در دسته وزن 73 کیلو این ورزشکار ازبکستانی را مغلوب کند و با لیست بهترین های دسته وزن 73 کیلو شامل شود. امروز عبدوجلیلزاده تا اینجا علاقه ثابت ساخت که یکی از قدرت های وزن 73 کیلو در بین نورسان است، هم از حالا و هم در آینده، چون علاقه این چهارمین ورزشکار ازبکستانی است که با او رقابت می شود. سه ورزشکاری که با عبدوجلیلزاده رقابت کرده بودند برای شما یادآور شدم. قبلتر از این در مرحله
рақобати тасаллубахш ё ҳамон шахси дуюм Лазизбек Аскаровро мағлуб кард. онҷо ҳам бисёр зарбаи хуби фарӣ дошт, вале дар рақобати чаҳоряки ниҳоӣ бо далели як зидди ҳамлаи сари асӯи Абалқулов Азамат бозанда шуд варзишгар. ва қаблтар аз он дар даври дуюм ва сеюм ду варзишгари ӯзбекистонии дигар Барноев ва ҳамчунин Тургуновро ҳам шикаст дода буд Абдуҷалилзода. яъне имрӯз варзишгарони қудратманд ва боҳуши мо фақат бо ҳарифони гӯем каме сарсахту ҷиддиашон ҳамон варзишгарони ӯзбекистонӣ рӯбарӯ шуданд. ва агар ин медали биринҷӣ ҳам иттифоқ биафта дӯстони азиз, ин дар корномаи Абдуҷалилзода Аминҷон аввалин медали биринҷӣ хоҳад. ва онҳое ки аввалин қадамҳои худро гузоштанд то медали биринҷӣ расиданд, умедвор ҳастем ки зина ба зина, марҳила ба марҳила ба медали нуқра ва тиллои Осиё хоҳанд расид. чун дар Осиё аз ҳама мусобиқоти бонуфус ҳамон мусобиқоти бозиҳои Осиё ҳастанд ва баъд аз он чемпионати Осиё дар он қудратҳои ширин варзишгарони Ҷопон ҳастанд, онҷо варзишгарони Корея ҳастанд. ду қудрати дигари ҷудои Осиё ҳаминҳо ҳастанд. ва баъд аз он варзишгарони Ӯзбекистон ки теъдоди онҳониз хеле зиёд ҳаст. самти чап бо дасти чап бисёр хуб гирифтааст Абдуҷалилзода. бисёр хуб ба дасти чап Абдуҷалилзода хеле олӣ иҷрои ҳамон кумикати ё ҳамон бахши қапиданро хеле хуб иҷро мекунад ва дар инҷо бояд эҳтиёт бошад Аминҷон Абдуҷалилзода. ва партоби самти чап ба болои шона иҷро шуд, аммо аз тасвири умумӣ дуртар буд ки рӯи тасвир нафтид. ҳатто бубинед ҳамин камерамен ё ҳамон наворбардороне ки дар ҳамин рақобат масъул ҳастанд ҳеҷ як коре намекунанд, фақат як тасвирбардорро ҳамихо қапида истоданд, дар ҳоле ки метавонанд наздик ва дур кунанд тасвирро ва аз як су ба сӯи дигар бибаранд ё қатори варзишгар ҳаракат кунанд. ва дар ҳоле ки иҷрои усул мешавад аз ин тартиб аз маркази мурабба ва аз берун мебарояд, ҳатто мумкин аст ки аз ҳамин тасвирбардор ҳам дур шавад. яъне якам кам таваҷҷӯҳӣ ё ба таъбири бехушӣ дар худи масъулини пахши ин мусобиқот аз нигоҳи телевизионӣ дида мешавад. вале барои мо муҳим дастовард ҳаст, дастовари ин наврасонӣ, ин падидаҳои дар ҳоли зуҳур. Абдуҷалилзода барои ба даст овардани медали биринҷӣ аввал дар ҳирфаияти худаш талош мекунад. ва шояд яке аз муддаиён дар дастаи вазни 73 кило ҳамин Абдуҷалилзода бошад ки аввалин ҳузурашро таҷриба мекунад. яке аз варзишгарони боқудрат эҳтимол дорад ки дар дастаи вазни чолишбарангези 73 кило аз Тоҷикистон Абдуҷалилзода ба воя бирасад ва инро вақт нишон хоҳад дод. ва агар қисмату насиб омад кунад партоби сари шонаи Абдуҷалилзода, агар қисмат бошад, агар идома ба ҳамин тартиб сурат бигирад ва Абдуҷалилзода тақвият ёбад ва дар мураббиёни хориҷӣ ҳам тамрин кунад, дар машғулиятҳои дастаҷамии бурунмарзӣ ҳам иштирок кунад, дар хориҷ аз кишвар ҳамон дар бошишгоҳҳо ё сборҳо. ва як вазаре ҳаст хеле наздик ба вазари довар хомӯш аст
داور داور مرکز چیزی نگفت، اما داوران کانوری چی میگویند؟ بله وزری باید باشد دوستان عزیز و اگر وزری باشد به همین ترتیب عبدوجلیل زاده بله اولین مدال برنجی در حرفیتش را از مسابقات بین المللی جام جودوی آسیای نورسان به دست آورد و امیدوار هستیم که در آینده نیز چنین پیش برود. بنده کریم خان بیگمتوف در اینجا با انجام رسیدن این گزارش آرزوی موفقیت میکنم. شب روز برنامه شما خوش. با عرض سلام دوستان علاقمندان و مخلصان گشتین جدا، حالا می رویم به شرح نبرد پهلوانان جوانان آسیا که در شهر الماتای جمهوری قزاقستان برگزار می گردد. دوستان عزیز یادرس می شویم که این رقابت ها برای به دست آوردن جام آسیا برگزار می گردد. حالا بانوان رقابت را شروع کردند. اولین جفتی که میبینیم بانوان هستند با یک تگ سفید پهلوان قزاق بر مقابل رقیب یونانیش مبارزه دارد برای به دست آوردن خلدها و همچنین در وزن زیر 90 کیلو زیر 100 کیلو و جمع 100 کیلو پهلوانان ما مبارزه میبرند. اکنون دوستان عزیز نبرد اول رو ما پهلوان بسیار هم خوبی ما ابوبکر شرف مبارزه میبرد. این پهلوان ما در وزن زیر 73 کیلو گشتین میگیرد. ابوبکر شرف یکی از پهلوانان خوشطوله کشور است. با اکابر عبیداللهیف گشتین دارد. ابوبکر یک وقت انکترش در سالهای گذشته از این جام آسیا بسیار خاطره های نیک داشت و حالا رقیب یک شیدا دارد و پهلوان ما در اینجا کمربند ایستا میکند. در اینجا پرچم هایی که میبینیم نمایندگان این کشورها در این جام آسیا شده آسیا هم بگیم خطا نمیکنیم شرکت دارند. من جمله پهلوانان جمهوری ازبکستان، از امریکا، از ترکمنستان کشور ما را پهلوانان نمایندگی میکنند. جمهوری قرقیزستان و یونان و البته گرجستان و همچنین میزبان است. در مجموع 10 کشور جهان در اینجا نمایندگانش شرکت دارند. حالا پای هم چند نبرد یا حرکت ها از جانب ابوبکر شرف میبینیم و پهلوانان ازبکستان بسیار پهلوانان پرقوت هستند. از این خاطر باید خوب ابوبکر در مقابل این رقیب ازبکش مبارزه برد، چون که باز هم میگویم پهلوانان ازبکستان بسیار پرقوت هستند و ابوبکر شرف حالا برای لا دادن حالت نیواز بسیار هم خوب امکانیت ها دارد. شاید همین نیواز او را موفق گرداند. تو هنوز ما البته کار خوبی ابوبکر شرف را ندیدیم. ابوبکر شرف پهلوان خوشطوله است، بسیار حالت پیروز میگردید. حالا شیدای دویم را هم برای رقیب و هم برای ابوبکر شرف نشان دادند. و زره اینجا برای ابوبکر شرف نشان دادند و ابوبکر شرف باید رقیب را زیر چنگال قرار دهد در گالدستگاه، اما خود باز زیر چنگال رقیب میماند. یک وزر اینجا بسیار امکانیت خوب بود برای ابوبکر شرف تا اینکه
ҷанбаст намояд набардро бо ҳамин партов бо ҳамин ҳолати замин нигоҳ доштанд, аммо куштин идома меёбад. имконият барои рақиб мешавад. убайдуллоев акобир паҳлавони ӯзбек шояд дар ин ҷо имконият пайдо кард. абубакр шеров бисёр имкониятҳои хуб дошт, махсусан дар замин нигоҳ доштан рақибро. метавонист ки дар ҳолати голнуско вазариро боз пас мегиранд, боз куштин мегӯяд шавад. дидед ин партофти абубакр шеров акнун боз пас гирифта шуд. идомаи набард миёни убайдуллоев ва шеров. боз дубора ҳолати вазари овардан абубакр шеров рақибро маҷбур мекунад. пай дар пай ҳуҷумҳои абубакр шеров бояд шудои сеюмро барои убайдуллоев нишон диҳад. довари марказ камарбанд ислоҳ кунанд. рақобат миёни паҳлавонони вазни зери 73 кило идома дорад. лаҳзае аз майдон меравад абубакр шеров ва баъдан бармегардад барои идома додани рақобат дар вазни зери 73 кило. ҳоло ислоҳ иваз мекунад. Тренер побежал. аммо бояд абубакр шеров барвақттар барояд дар вақти муайян шуда то ин ки ҷо фурсатро ба назар мегиранд. дар ҳоле ки абубакр шеров ду паҳлу рақибро партофта буд, партофти аввалро вазари доданд ва боз пас вазариро ҳам гирифтанд. боз дубора абубакр шеров ҳолати вазари афтонд. ҳатто дар ҳолати асайкоми имконият дошт ин паҳлавони ҷудогӣ кабуд пӯшидаи мо, вале то ҳанӯз имтиёзе нест барои абубакр. бо вуҷуди ҳама ин ки барои ду вазариро доварони марказ нодида гирифтанд, ҳоло бо ду шидор рақиб камфаъол аст. абубакр баргардад ва куштин идома ёбад. бармегардад шеров ва куштин идома меёбад. идомаи набардҳо баҳри ба даст овардани рохат ба қисмати дуюм аст. ин даври аввал аст ки онҳо куштин мегиранд. убайдуллоев акнун мехоҳад ки абубакр шеровро зери чангол нигоҳ дорад, аммо натавонист. ислоҳ кардани камарбанд аз ҷониби довари марказ барои убайдуллоеви паҳлавони ӯзбак буд ишора.
кор ба Голденско ҳам наздик мешавад. дар Голденско шояд ҳисоб тағйир ёбад. Голденско шудааст, довар Матена мегӯяд. Чанд сония ҳам аз Голденско гузашт, баъдан рефери манъ кард рақобатро. шериф дар вақти асосӣ ҳатто имкони 100% барои шикасти рақиб дошт. ҳоло камфаъол мешавад. лаҳзае агар камфаъолиро довар бинад, шидои дуюмро нишон медиҳад барои шидо нишон доданд. доварони осиёӣ дар шидо нишон додани паҳлавонони мо хеле фаъол ҳастанд. барои Шериф лозим аст ки фақат як паҳлу ё ба тахтапушт афтонад рақибро, дигар илоҷ нест. шумораи шидоат 2-2 аст. Шериф бояд ба мисли вақти асосӣ шерона мубориза барад, чунки ин имкониятҳо аз даст рафтанаш эҳтимол аст. камар медорад Абубакр, худ зери чанголи рақиб мемонад. ин дуюмин иштибоҳи Абубакр Шериф аст. дар чемпионати Тоҷикистон ҳам ҳамин ҳолати камарбандӣ карда буд ва афтид. бояд ӯ мактаби камарбандиашро бозам мустаҳкамтар намояд. ҳоло бохт 1-0 ҳатто кифоя буд то ин ки паҳлавони ӯзбек дастбодо шавад. Убайдуллоев ва Шериф шикаст хӯрад. афсӯс барои Абубакр, ҷоми Осиё 2023 ҳатто як раунд дуроз давом накард. инҷо дӯстони азиз вазн тағйир меёбад. вазни зери 81 кило набардҳояш пешкаши мову шумо мегардад. Сайфиддинзода Сайфиддин паҳлавони яктак пушти сафед бар муқобили Адил Адухатов уштин мегирад. Сайфиддинзода Сайфиддин дар гӯштини самбо осиёро буридааст ва дар гӯштини ҷудо ҳам дар ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон хуб дурахшида буд. дар шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд ин паҳлавон дастпарвари клуби варзиши Усто Устопиров маҳсуб мешавад. ҳоло дар ҳайати дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе таҳти роҳбарии мураббиёни ҷопонӣ ва тоҷик машқ мекунад. Сайфиддинзода уштинаш хуб аст. бенатиҷа бехол ҳоло гӯштини миёни Сайфиддинзода Сайфиддин ва Адухатов Адил идома дорад.
паҳлавони мо бо ҷудогии сафед гӯштин мегирад. ҳоло ба ҳар ду паҳлавон аввалин шиду аз ҷониби довари марказ нишон дода шуд. дар ҳолати дур рафтан аз чанголи рақиб маънои шидои навбатӣ ҳам мешавад. барои Сайфиддинзода Сайфиддин бояду фаул шавад. барои дур нарафтан бояд ҳанамин шакл ё шева фаул шавад. Сайфиддинзода дар усулҳои таъчивазӣ ин набард идома дорад. аввалин партоб аз ҷониби Сайфиддинзода. Сайфиддин имтиёз набуд. ҳоло гӯштин идома меёбад. Сайфиддинзода Сайфиддин акнун аз ҳолати таҷваза ба неваза мегузарад. паҳлавони сафедпӯшидаи тоҷик дар рӯбарӯяш парчами ҷумҳурии Тоҷикистон барои болафшонии парчам мубориза идома меёбад. ҳоло фақат дар ҳолати кумиката мушкилӣ доранд ин ҷуфт. ба хотири кумиката нодуруст доштан ё дуру дароз доштан باید دوار شدوی دویم رو برای هر دو این پهلوان نشان دهد. چباته که نتیجه ندارد. ما فعال میشیم حالا. سر کتف گشته و برگشته. ماتک گفت دوار و لحظه پس عجمه اشاره کرد. کاردار گولدنسکو ادامه دارد. اکنون پیوسته پهلوان قزاق هم فعال می شود. ببینید یکی از دیگر پیشتر و بهتر بشیند و دیگر با همین شیوه شکل سر کتف کردنی هستند.
дуру дарози ингуштин идома кард. Сайфиддинзода Сайфиддин пайваста сари китфро пеша мекунад. як шидои дигар барои паҳлавони мизбон бинам, пас тамом. ишора барои он дорад ки шидои сеюм барои паҳлавони Қазоқистон ва пирӯзӣ насиби Сайфиддинзода Сайфиддин шуд. инҷо акнун дӯстони азиз мо паҳлавонони болотар, вазни болотарро мебинем. аниқтараш яке аз паҳлавонони хеле ҳам сангинвазни кишвар ки яктаги сафед ба бар кардааст, Элмуродов аст. Элмуродов Иброҳим муқобили рақиби хеш аст. ҷумҳури Ӯзбекистон набард дорад. паҳлавони мо паҳлавони қазоқ, паҳлавони мо Иброҳим Элмуродов бо яктаги сафед ва Ардак Сериков бошад бо яктаги кабуд. паҳлавони қазоқ аст ки дар инҷо набардро идома медиҳанд. ҳоло довар шидоҳоро пайҳам барои ин ҷуфт нишон медиҳад, махсусан барои паҳлавони мо як ва барои паҳлавони қазоқ ду шидо нишон додааст, чунки Иброҳим Элмуродов доимо дар ҳуҷум аст ва рақиб аз ин ҳуҷумҳо худро канор мебарад. дар ин ҷо Адрак Сериков ҳам хост сари китфро ҳам пеша кунад, вале натавонист. Элмуродов Иброҳим бисёр худро хуб дифоъ мекунад. ҳоло бубинед, тариқи гиребон буғӣ кардан барои Элмуродов шояд муяссар гардад. агар чунин фаъол шавад Элмуродов, пас шидои сеюм таҳдид барои бохт аст паҳлавони мизбонро. бубинед, ин фалшатак аст. чуматаи Элмуродов Иброҳимҷон, сари китфи ҳатто паҳлавони қазоқ ҳам каме Иброҳимҷонро нороҳат кард. дар зергурӯҳи си ин ду паҳлавон мубориза мебаранд. дар ин зергурӯҳ 4 нафар гӯштин мегиранд. баъди ин
дар зергурӯҳи хеш барои қисмати финалӣ ҳастанд. баъдан ба чаҳор якниҳоӣ мераванд ва баъдан ба қисматҳои дигар. ҳоло иброҳим элмуродов барои рақиб имконият дод то сари китфро пеша барад, вале қувваи сериков ҳам намерасад. шидои дуюмро барои мо нишон доданд. на ҳоло хуб аст кор. бояд иброҳим элмуродов акнун хубтар ва фаъолтар шавад. ҳолати камарбанд доштан аст. аз ин ҳолат иброҳимҷон худро канол мебарад ва кораш хуб аст. дар вазни ҷамъи 100 кило миёни ҷавонон ҳоло рақобат хуб аст. бо ҳам меоянд рӯбарӯи якдигар. уҳу ва зарб ба суди иброҳимҷон элмуродов аст. хуб ӯ рақибро зери чангол мегирад ва метавонад ки ҳолати асайкоми нигоҳ дорад. олӣ аст. хеле хуб аст. бо гузашти 10 сония шояд кофӣ бошад бо вазаре ки барои иброҳимҷон ба даст оварда буд. ҳоло 20 сониям лозим шавад рақибро зери чангол мегирад. ин бурди иброҳимҷон элмуродов аст ва ҳамин тариқ ба давраҳои минбаъда меравад. аниқтараш даври дуюм дар ин зергурӯҳ ба ҷуз аз иброҳим элмуродов се паҳлавони дигари қазоқ аст. меравем дӯстони азиз ба набарди вазни зери 90 кило. дар вазни зери 90 кило ёдрас мешавем дӯстони азиз ки кишвари моро умедҷон раҷабов муаррифӣ мекунад. ин варзишкар бо паҳлавони қазоқ байтас бахшжан ҳоло андари майдон шуданд. байтас бахшжан паҳлавони қазоқ бо ҷудогӣ сафед куштин мегирад ва раҷабов бошад паҳлавони мо рақобаташро бо ҷудогӣ кабуд оғоз кардааст бар муқобили мизбон. ҳамчунин умедҷон раҷабов дар даври аввал паҳлавони қирғизро шикаст дода буд. ҳоло дар даври дуюм ҳам фаъол аст паҳлавони мо. агар бо чунин шакл куштин гирад даври дуюм ҳам барои хубтар ва беҳтар ҷамъбаст хоҳад шуд. рақобат бубинед бо сари китфи бисёр ҳам олӣ аз ҷониби раҷабов аст. ҳолати асайкоми нигоҳ доштан раҷабов рақибро маҷбур мекунад. як имконияти 100% буд барои раҷабов зери чангол овардани рақиб. акнун гӯштин идома меёбад. ҳоло ҳам фурсат аст. аз рӯи ҳаҷмаи рефери ҷо ҳаракати паҳлавонон хуб аст. сари китфи гаштаю баргаштаи раҷабов рақибро хеле хаста кардааст.
шидои аввал барои Байтас нишон доданд. ҳоло ки метавонист ки шумораи шидоҳо ҳатто дуто ҳам гарданд барои паҳлавони мизбон, чунки камфол буд. Акнун Байтас ҳам ба қадре фаъол мешавад. рефери садо барои он мекунад ки куштин аз сари нав оғоз гардад. барои аз сари нав куштин оғоз гардидан рақобат ҳам боз шуру шавқ идома дорад. бубинед ҷо акнун паҳлавони қазоқ ҳам мехоҳад ки аз Раҷабов дида фаъолтар шавад. синолати мушкил паҳлавони ӯ мебарояд. партоб ҳамоно барои Раҷабов муяссар намегардад. инҳо ҷавонон ҳастанд дӯстони азиз. аз ин хотир барои ҷавонон гӯштин гирифтан каме мушкилтар аст. оҳо ҳоло паҳлавони мо умедҷон барои самти дигар бурдани рақиб кӯшиш мекунад. лаҳзаи бисёр хатарнок буд ки то худ зери чанголи рақиб монад. куштин идома дорад дӯстони азиз. ба голденско ҳам наздик мешавад. чанд сония дигар боқӣ мондааст то 4 дақиқа барои паҳлавонони ҷавон ҷудо гардидам ба анҷом расад. ҳамон фурсат аст. фурсат аст то ин ки паҳлавони мо ҳисобро тағйир диҳад. ду шидо барои Байтаси қазоқ нишон доданд. шидои сеюм хансоки Макки хоҳад буд. голденско фаро расид. кордар голденско хуб ҷараён мегирад. оҳо Байтас ҳоло фаъол мешавад. медҷон каме хаста шуд дар голденско, аммо бояд ин хастагӣ худро нишон надиҳад. баръакси ҳол фаъол худро нишон диҳад муқобили рақиб, то ин ки рақибро як шидои дигар нишон диҳанд. Yegizler Jeskişler İbrahim Aşat Özbekistan. Yegizler Jeskişler Ruslan. Jeskişler Ruslan. Ruslan. Şolat Alto Özbekistan. Yeres Baktubay Kazakistan. барои сари кит гирифтан Умедҷон ҳаракат дорад. ҳаҷме мешавад ва гӯштин идома меёбад.
умедҷон сари китф мекунад ва ин сари китф қариб ба вазари ҷамъбаст шавад. хуб аст чунин ҳаракатҳо. рефери ишора барои камарбанд ислоҳ кардан паҳлавони қазоқ аст ва ҳоло шидои сеюмро ҳам барои нишон медиҳад ва раҷабов дар ин ҷо ба қисмати навбатӣ меравад. сеюмин дидори умедҷон раҷабов бар муқобили содиқов аст. муҳаммад содиқов паҳлавони ӯзбек хоҳад буд. акнун ҳаводорони гӯштини ҷудо меравем ба тамошои набарди паҳлавони зери 81 кило паҳлавони мо сайфиддинзода аст дар ин ҷо. сайфиддин муқобили паҳлавони ӯзбек гӯштинро идома медиҳад. паҳлавони мо бо ҷудогӣ кабуд гӯштин мегирад. ҳамдиёрони азиз, дар вазни зери 81 кило ҷустучолокии паҳлавонон ҳоло натиҷае навардааст. зиёдуллаев аст. аҳрор паҳлавони ӯзбекистонӣ як шидғолакай барои зиёдуллаев аҳрор нишон додааст. довари марказ партофто ҳар лаҳза аз ҳарду самт идома меёбад ва сайфиддин ҳоло хуб гӯштин мегирад дар вазни зери 81 кило. ҳамчунин дар вазни зери 81 кило дӯстони азиз як паҳлавони дигар мо ҳам дорем ки ӯро набардҳояшро баъдан хоҳем дид. сайфиддин гӯштинаш хуб аст. аз рақиб фарқкунанда аст инҷо. фикр мекунам дар ин ҷо паҳлавони ӯзбек лад бардошт. каме лад бардоштаниам ислоҳ мешавад ва дубора набард идома меёбад. барои рақобат идома ёфтан дар ин ҷо ҳаракатҳо бештару беҳтар мешаванд. бубинед пай ҳам чанд ҳуҷуми паҳлавонон зиёдтар мешавад. сайфиддин муқобили рақиб ҳаракат дорад. доимо ки то ҳарифашро дар як ҳолати ногувор монад. аҳрор зиёдуллаевро бисёр хуб ҳаракатҳоро ба анҷом мерасонад. сайфиддинзода ҳаракат дорад. бубинед ҳолати ҳуҷуматам партоб кардан хуб аст барои ӯ. чанд навбати дигар ҳуҷумҳои тарафайн, аммо бештар ҳуҷумҳоро
сайфиддинзода сайфиддин ба анҷом мерасонад. чунин ҳаракатҳо албатта бисёр ҳам муваффақ шуданаш аз эҳтимол дур нест. боз мераванд навбати дигар. пай ҳам ҳуҷумҳо. аҳрор ҳам дар ин ҷо хуб ҳаракат мекунад. пай ҳам ҳуҷумҳои пай дар пай хуб аст барои сайфиддинзода сайфиддин. пас гӯштин гирифтанро барои паҳлавонон маслиҳат медиҳад дар он ҷо рефери ки бисёр гӯштин хубтар шавад. навбати дигар ҳаракатҳо. ин бори сеюм аст ки камфаъол аст паҳлавони узбек. акнун гӯштин идома меёбад. бубинед агар як бори дигар шидо нишон диҳам пас паҳлавони мо дар голдунско муваффақ мешавад. бояд сайфиддинзода сайфиддин муборизаро хубтар нишон диҳад. ҳаракат ва талоши паҳлавонон зиёд мешавад. дар ин ҷо 100% паҳлавони узбекро майл ба гӯштин гирифтан мебинем.
Running 181 kilogram. Nurjan Bisera, Kazakhstan. Arel Balagazian, United States. ҳаракатҳо зиёдтар мешаванд. ҷо хансоки маке паҳлавони ӯзбекро аз майдон дур кард ва паҳлавони моро муваффақ гардонид. Акнун дӯстони азиз, дар вазни зери 81 кило паҳлавони дигаре мо мебарояд. Ин муҳаммад абдуҷалилзода аст. дар муқобили муҳаммад абдуҷалилзода Running 1. паҳлавони ӯзбек мебарояд. Шукруllaева, Узбекистан. Running 1. диёрбек аст ва диёрбек паҳлавони ӯзбекистон муқобили муҳаммаҷон бо як талошо Алтай, Казахстан. мубориза доранд то имтиёз пайдо кунанд. аз ҳарду тараф бисёр ҳам сайю кӯшиш аст. паҳлавони ӯзбек ҳам дар ин ҷо диёрбек ҳам мехоҳад ки ба муҳаммад наздик шавад ва муҳаммад бошад ӯро дар муқобил бисёр қавӣ нигоҳ медорад. бубинед ҳолати замин кор кардан аст. навбати дигар аз синҷ ҳамчунин бар муқобили ҳам бисёр хуб. дар замин кор кардан барои паҳлавонон бисёр ҳолай аст. неваза онҳоро муваффақ намегардонад. дубора бармехезанд ва аз корро аз росту оғоз мекунанд. партофти аҷиб ва зари довари марказ барои муҳаммаҷон абдуҷалилзод да нишон медиҳанд абдуҷалилов ва ҳоло дар замин нигоҳ доштан муяссар хоҳад шуд. на ва зариро бозпас мегиранд. Алтай Акбаров, Казахстан. ҳоло ҳолати аз сайкоми бисёр ҳам қолайст барои абдуҷалилов то рақибро нигоҳ дорад бо як вазаре ва 20 сония албатта ипон ҳадя мекунад барои муҳаммаҷон абдуҷалилов. ин даври дуюм аст ки ин паҳлавони мо муваффақ мешавад.
Barışlar Ligi'ye Akbota Kıdırali'de Kazakistan. Barışlar Ligi Kanat Kabitova Kazakistan. Nurmazamit Bakirtino Kırgızistan. акнун меравем дӯстони азиз вазни зери 90 кило ҳоло паҳлавони мо раҷабов бар муқобили паҳлавони узбек дар даври навбати мубориза мебарад. ин дар бораи он паҳлавон мо маълумот дода будем. содиқов муҳаммад содиқ ки рақиби навбати паҳлавони мо хоҳад шуд ва ҳамин тариқам аст. раҷабов умедҷон муборизаи худро муқобили рақиби узбекаш идома медиҳад. идомаи набард миёни паҳлавонон ҳоло идома дорад. бубинед умедҷон бо як саъю кӯшиш дорад новбаста аз оне ки як вазаре барои нишон доданд. бояд дар муқобили паҳлавони узбек фаъол шавад вагарна бо ин ҳолат рӯ ба бохт хоҳад буд. муборизаи паҳлавонон идома меёбад. дӯстони азиз, муҳаммад содиқов паҳлавони узбек ҳоло муқобили паҳлавони мо бо талошҳои зиёд мехоҳад ки ҳарду дар ин ҷо муваффақ шаванд. умедҷон раҷабов ҷон раҷабов ҳам бисёр хуб кор мекунад. новбаста аз оне ки аввалин шидоро барои нишон додан ӯ ҳам бисёр ҳолатҳои хубро пайдо кардани буд. ҳоло шидои дуюмро ҳам барои паҳлавони мо нишон медиҳанд. аммо акнун баъд аз шидои дуюм фикр мекунам дар ин ҷо кори раҷабов умедҷон бояд хубтар шавад, чунки шидои сеюм таҳдид баҳри бохт аст. кор дар замин рангин намешавад. мубориза аз ҳаҷмаи довар дубора ранг мегирад. талошо барои ба даст овардани имтиёзи навбатӣ. касе аз ин паҳлавонон агар имтиёз ба даст биёранд пас муваффақ мешаванд. ба голденско ҳам наздик мешавад. рақобат ва талошҳои бештару беҳтарро пайдо карданӣ мешаванд варзишгарон.
мераванд дубора паҳлавонон ҳаракат мекунанд. ҳаракатҳои паҳлавонон барои ба даст овардани имтиёзи навбатӣ. раҷабов дар фосилаи наздик аст барои гӯштин гирифтан ва афтодани рақиб шояд ҳаракат кунад. ҳоло довар мар мекунад ин рақобатро ва шидо барои паҳлавони ӯзбекистон нишон медиҳад. ҳарду аз рӯи шидо баробар ҳастанд. акнун аввалин имтиёз барои ки муяссар мегашта бошад то ҳанӯз норавшон аст. ин ҷоми осиё аст. нафароне ки тоза ба телевизиони варзиш пайвастанд, дӯстони азиз, миёни ҷавонон баргузор мегардад. макони баргузори ин мусобиқот шаҳри алматои ҷумҳурии қазоқистон аст ва набарди паҳлавонони зери 90 кило идома дорад. дар вазни зери 90 кило умедҷон раҷабов паҳлавони мо тоҷикистонро намояндагӣ мекунад. голунско дар вақти тиллои мубориза барои имтиёзи тиллоӣ хоҳад буд. ҳуҷуми навбатӣ аз ҷониби умедҷон раҷабов тариқи дасти рости рақибро хуб доштааст ва барои партоб бисёр ҳам партоби аҷиб буд. фақат тобиш камтар буд, вагарна ин партоб имтиёз меовард барои паҳлавони мо. асари нав меояндро баро мешаванд. наздики 500 паҳлавон дар ин рақобатҳо ширкат доранд. ин амал аз ҷониби паҳлавони ӯзбек ҳам такрор мешавад. ба ҳар тараф партофтани якдигар аст. аммо шумораи шидоҳо ҳамоно 2-2 боқӣ мондааст. довар ҳам ҳаҷме мегӯяд дар голунско манъ мекунад. инҷо сеюмин шидоро нишон медиҳанд барои паҳлавони мо ва хансоки маки мегӯяд ва паҳлавони ӯзбек дастболо мешавад. ҷон раҷабов барои рақобатҳои тасаллуқбахш имконият дорад. вазни зери 81 кило дӯстони азиз бармегардем ба ин рақобат ки сайфиддин зода сайфиддин бо рақиби қазоқаш мубориза мебарад. Екінші жеңіске Толкынбек Турдиев, Өзбекстан. Екінші Ҷон Раҷабов, Өзбекстан. Фирдовс Авлатов, Өзбекстан. Бисенов аст. Бисенов дар зергурӯҳи бе бо Сайфиддин зода. Сайфиддин гӯштинро идома медиҳанд. нафаре ки дар ин ҷо муваффақ мешавад ба қисмати 4 як ниҳоӣ меравад ва нафари бохт
рақобатҳои таsalлобахш куштин хоҳад гирифт. Нурҷон Бисинов дар даври аввал паҳлавони узбекро шикаст дод ва баъдан бар муқобили паҳлавони амрикоӣ Арен Маликзиян мубориза бурд, ӯро ҳам мағлуб кард ва ҳоло дидори сеюмашро бо Сайфиддинзода Сайфиддин нишон медиҳад. Паҳлавони мо ҷудогӣ сафед дорад ва рақиб бо ҷудогӣ кабуд гӯштин мегиранд. инҷо набарди паҳлавонон идома дорад. дар ин ҷо як вазаре ба ҷониби ба суди паҳлавони қазоқ аст ки Сайфиддинзода Сайфиддинро паҳлу афтонид. ин бисёр хатар буд. хатар вазаре ҳамчун бас шуд. акнун барои паҳлавони мо лозим аст ки хубу пурқувват мубориза барад. як вазаре паҳлавони моро маҷбур кард ки акнун саросимавор бар муқобили ҳарифаш мубориза барад. имконият ҳаст ва акнун шидои дуюмро барои паҳлавони қазоқ нишон медиҳанд ва боз дубора дар ин ҷо паҳлавони қазоқ сарекитф мекунад ва афсӯс ки Сайфиддинзода Сайфиддин шикаст мехӯрад. ин навбат ҷои нагурез ва пою ҳатолат бардошта буд. ҳоло пои паҳлавони қазоқ лаб мебардорад Нурҷон Бисинов, вале новаста ва пои лаб бардошта Сайфиддинзода Сайфиддинро бисёр хуб болои сар гирифт. сад афсӯс ки паҳлавони мо дар муқобили паҳлавони қазоқ натавонист мубориза барад. акнун меравем дӯстони азиз ҳамоно вазни зери 81 кило ва дидори дигар аст. инҷо муҳаммадҷон Абдуҷалилов, бештар Абдуҷалилзода мо мехондем, паҳлавоне ки миёни калонсолон дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон қаҳрамони феълӣ вазни зери 81 кило маҳсуб мешавад. дар чемпионати имсола миёни калонсолон муҳаммадҷон Абдуҷалилов ба унвони қаҳрамони Тоҷикистон сарфароз гардид ва ҳоло миёни акнун ҷавонон гӯштин мегирад дар вазни зери 81 кило. паҳлавони қазоқ Кайрова, Жалгас дар ин зергурӯҳ баромадан аз ин зергурӯҳ бо муҳаммадҷон Абдуҷалилов мубориза дорад. аз рӯи қувва паҳлавони мо физикааш бештару беҳтар аст. ҳоло дар ҳолати росто мебинем ва паҳлавони қазоқ ҳам бо як шурушавқ ҳолати асайкоми мехост ки Абдуҷалиловро нигоҳ дорад.
гаштаю баргашта абдуҷалилов сари китф ҳамун усул ё тактикаи дӯстдоштаи худро мехоҳад ба кор барад. Önce diyeceğiz ki Altay Akbarcık'ta Kazakistan. баробари қувваҳо миёни вазни зери 81 кило идома дорад. касе аз ин ҷуфт ҳанӯз соҳиби аввалин имтиёз нагардидааст. ин ҷоми осиё миёни ҷавонон аст. дӯстони азиз, ё ба қавли дигар ҷуниор мегӯянд. ҳамон усули хешро доимо амалӣ сохтани аст. абдуҷалилов ду паҳло гузариш мекунад, ҳам чап ва ҳам рост. аввалин шидоро довари марказ барои паҳлавони мизбон нишон дод. бисёр олӣ аз ҷониби паҳлавони қазоқ. кайрова жалгаз амалҳо иҷро мешуд. ҳамин буд ки рефери шудои аввалро барои абдуҷалилов нишон дод. абдуҷалилов муҳаммадҷон баъд аз чемпионати тоҷикистон миёни калонсолон ҳамчунин дар чанд гранд-слам ширкат варзид, вале дар он ҷо кораш барор накард ва ҳоло миёни ҷавонон пуштинаш хуб аст. дуюмин шудоро барои кайрол ҳам нишон доданд. ин мизбон бисёр таваккулҳои бисёр хатарнок барои паҳлавони мо анҷом медиҳад. бисёр вақт як ҳаракатҳо ё ҳуҷумҳои бисёр хатарнок аст ки бояд аз ин ҳуҷумҳо худро дифоъ намояд. ҳамон амалҳои худро гаштаю баргашта кайрола иҷро мекунад. қариб буд ки ба вазари ҷанбаст шавад. бояд бархезад муҳаммадҷон ва муқобили рақиби мизбон ба шеваи дигар гӯштин гирад. бовар кунед, кор ба голдонско мерасад. дар ин ҷо аз нав ҳисоб кушода мегардад ва аввалин имтиёз ба даст оварда пирӯз мешавад. дар голдонско сари китфи абдуҷалилов ҳанӯз шаҳди пирӯзӣ наовардааст. ҳуҷум мекунад ва
гаштаю баргашта инҷо абдуҷалилов ҳамон шеваи худро пешо мекунад. шидои сеюм бовар кунед, шидои сеюм барои паҳлавони қазоқ ва абдуҷалилов дар инҷо дар зергурӯҳи хеш баромад. Muhammed Ali Mahmudov, Kazakhstan, Alisher Salmanov, O'zbekiston. акнун дӯстони азиз вазни ҷамъи 100 кило дуюмин дидори паҳлавони сангинвазни хеш иброҳимҷон элмуродовро мебинем. ин паҳлавони мо бисёр хуштоле ва бисёр паҳлавони аз рӯи характер, аз рӯи кору фаъолият, аз рӯи амалҳое ки анҷом медиҳад бисёр шоиста ва боиси аҳсану таъриф аст. ман барои ҳамин паҳлавони сангинвазн бо ҳамин қаду қомат, бо ҳамин вазн инсону инсонгарӣ ба дараҷаи олӣ аст. миёни ҳамтолорон, миёни ҳамсолон, миёни ҳамвазнҳои хеш бисёр хислатҳои накӯ дорад. ин паҳлавони ҷудоги сафедпӯшидаи мо ки ӯро бо лақаби омно ном мебаранд. ҳоло довари марказ ба ҳарду паҳлавон шидо медиҳад. каблан паҳлавони қазоқ нуртулепулу аст. дар ин ҷо каблан мубориза дорад. барои иброҳимҷон элмуродов муқобили нуртилепулу мубориза бурданд. хуб аст, камар медорад ва ҳар лаҳза барои анҷом додани амалҳо сай мекунад. дуюмин шидоро барои ҷуфт нишон медиҳанд. бубинед чӣ гуна хуб қабул мекунад. аммо бояд ин навбат акнун иброҳим муборизаи худро беҳтару бештар кунад. рақиб ҳам аз ӯ аз рӯи вазн камӣ надорад. ҳарду дар вазни ҷамъи 100 кило мубориза мебаранд. иброҳим элмуродов паҳлавони мо яке аз паҳлавони хуштолаи кишвар маҳсуб мешавад. акнун бубинед дар ҳолати камар доштан ҳарду паҳлу афтиданд, аммо ҳаракат ё ҳуҷум аз ҷониби иброҳимҷон буд. ояндаи хуб иброҳимҷон элмуродовро интизор аст. ӯ хуб гӯштин мегирад. мо ки аз одобу хислату аз дигар ҷиҳати инсонӣ ӯ сухан кардем, вале аз ҳунари ӯ ҳам бояд васф кард ки ӯ бисёр хуб гӯштин мегирад. ҳоло ҷавон аст. дар пайравӣ ба кори тимур раҳимов паҳлавони мо гӯштини хуб бояд бинад. махсусан федератсияи ҷудои меҳанист чунин паҳлавонони хубро якачин карда ба мусобиқаҳо мефиристад. хуб аст ки ягона воситае ки ин паҳлавононро ҷамъ кард ин федератсияи ҷудои меҳан буд ки онҳоро бо ҳам овард, машқҳои дастаҷамӣ гузаронд дар шаҳри душанбе. чӣ наврасон, чӣ ҷавонон ва чӣ калонсолонро
ва баъдан пайҳам тақсим кард ба мусобиқаҳо. ҳоло дар баробаре ки мо аз куштини ҷудои ҷоми осиё мегӯем, ҳамчунин дар федератсияи Россия рӯзе пеш дастаи пурқуввати кишвари мо дар зергурӯҳи хеш ки клуби варзишии Ҳоҷи Шарифро ташкил медод, аз зергурӯҳ баромад ва ба даври дуюми набарди ҳамон мусобиқоти байналмилалии ҷудо роҳ хат гирифт. Elmorodov рақибро аз фалшатака боз медорад ва намегузорад ки рақиб ҷои нодуруст ҳаракат кунад. офарин. як шидои дигар таҳдид барои бохт аст. шидои сеюм ва акнун иброҳим Элмуродовро шидои сеюмро нишона доданд. куштини дома меёбад. фалшатакаҳои васаре барои Элмурод довар нишона дод. шояд ин қабул нест. аҷме мегӯяд идомаи набард, вале усулҳои бардуруғи паҳлавони мизбон Элмуродовро маҷбур мекунад ки ӯро замин кашона кунад. мано партовро ва заре дидам барости. рақобат идома меёбад дӯстони азиз. гаштаю баргашта Иброҳимҷон рақибро замин бо зону меафтонад. шидои сеюмро нишона медиҳад довари марказ. хастагӣ дар чеҳраи паҳлавони мизбон дида мешавад. бо вуҷуди ин рефер мегӯяд ки бархез гӯштингир, бигзор гӯштини дома ёбад. аммо ба қавли дигар зур аст. ҳар куҷое ки бошад, ё меҳмон бошад ё мизбон бошад. инҷо Элмуродов меҳмон аст ва Нуртелепул бошад мизбон аст. бубинед ҳолати асайко мебурданд. акнун Матей Голунско мебарад ин набардро. бояд хастагии худро Иброҳимҷон нишона диҳад. муборизаи хешро қавитар ва хубтар кунад Иброҳимҷон. арду аз камарбанди якдигар доштанд ва паҳлавони қазоқ ҳоло ин шеваро раҳо мекунад ва ҳолати бисёр хатарнок барои Элмуродов буд. худ паҳлу афтид ва худро ба чанголи рақиб дод. анқариб ку ин чангол додан ба рақиб чанголи қавӣ шавад, вале Иброҳимҷон дарҳол худро аз ин ҳолати бисёр ҳам мушкил раҳо кард ва гӯштини дома меёбад. арду хаста шуданд. ин паҳлавонони ҷавони сангинвазн. иброҳим акнун боз ҳам фаъол мешавад. дигар паҳлавони қазоқ гӯштин гирифтан майл надорад. ҳатто бубинед Нуртелепул аз ҷой ҳатто барнамехезад ва шидои сеюм ӯро аз майдон берун месозад ва паҳлавони мо бошад дӯстони азиз баъди ин бурд ба қисмати ниманиҳоӣ меравад.
اینجا دوستان عزیز اکنون بازگشت با نبرد پهلوانان وزن زیر 81 کیلو. رقابت‌های تسلابخش میان ایگور اراکوف پهلوان قزاقستان جداگی سفید و سیفیدین زاده سیفیدین پهلوان تاجیک با جداگی کبوت آغاز شد. ایگور را ببینید یک پهلو سیفیدین زاده را افتادنی میشد و پرتاب خطر برای سیفیدین زاده سیفیدین بود. در رقابت های تسلابخش اگر سیفیدین زاده موفق شود پس برای نشان برنجی گوشتین خواهد گرفت. اما ایگور بسیار هم فعال است. اوه طریق گریبان باقی کردن از جانب سیفیدین زاده. سیفیدین نتیجه نداد. خوب است کار سیفیدین زاده سیفیدین ولی انجامش نتیجه نیست. باید سیفیدین زاده سیفیدین مکتب کامرانشاهی استاپریان را خوب آموخته باشد. مکتب جودو. اوه اینجا حرکت های اراکوف ایگور بسیار هم خطرناک است. گشته و برگشته این پهلوان قزاق یا میزبان مقابل سیفیدین زاده سیفیدین سرعتناکی و بسیار هم فعالی خود را نشان میدهد. حالا که داور با کسی از این جفت چیزا نشان نداده است، اما از حرکت های ایگور معلوم است که چست و چالاک است. همچنین سیفیدین زاده هم امکانیت دارد حالتی اسایکامی میتواند که رقیب را سمت دیگر سیفیدین زاده کشال دهد و حالت اسایکامی دارد میدان بیرون میرود. با وجود این نرها میکند. خسته باشد سیفیدین زاده. اوه چه متعیه که انقریب با وزر جنبت شاید با سود سیفیدین زاده. حالا احتمال است که برای پهلوان ما شیدا نشان دهند. مشتین ادامه می‌یابد. سیفیدین زاده سیفیدین بر مقابل رقیب میزبانش همانا دست به گریبان است. ادامه نبرد.
اوهو پای هم چند نوبت دیگر پرتاب ها است. Rzutka tam idzie koło stołu. Jego żołnierzyńskie Nursultan Zabłądziew, Kazachstan. ببینید گشته و برگشته حرکت ها از جانب پهلوانان خوب می شود. در گولدنسکو ادامه نبرد است. شدای دویم برای عراقف نشان دادند. اوه چه ماتا از جانب سیفالدین زاده. سیفالدین بسیار هم خوب به کار می رود. همین از که او را فعال کرد و پهلوان قزاق را دو بار شدا نشان دادند. اگر با این شیوه فعالی رود سیفالدین زاده خود را مبتلای پرتافت رقیب نکند، پس موفق شدنش از احتمال نیست. هرچند که برای شدای دویم را نشان داد دوبار. میان این جفت برای لااقل فعال بودن مبارزه است. حالتی از سایکومی حساب نمیشود. دوباره مورو زیر چنگال میگیرد. اکنون برعکس حال می شود. عراقف بسیار هم 10 ثانیه سپری می شود و ببینید اشتباهی سیفالدین زاده را که بیرون از اینجا خیلی خوب بود. حالا که زیر چنگال بود نتوانست پس خود را زیر چنگال رقیب آورد. افسوس که از رقابت های تسلا بخش برای جای سیوم سیفالدین زاده محروم شد. خب همین طریق سیفالدین زاده سیفالدین مقام پنجم رو کسب کرد در جام آسیا و رقیب باشد مقام هفتم رو کسب کرد. رقیب باشد برای جای سیوم مبارزه میبرد. در وزن زیر 81 کیلو محمد جان عبدالجلیلوف بر مقابل شهزاد شریپوف مبارزه میبرد. شهزاد خوجه پهلوان ازبکستانی با جداگی سفید گوشتین میگیرد و عبدالجلیلوف باشد با جداگی کبوت مقابل این پهلوان ازبک در قسمت های چهار یک نهایی مبارزه دارند. گوشتین
میان این دو پهلوان زیر 81 کیلو هنوز آغاز شد و ادامه دارد. حالا یگانه پهلوانی که در وزن زیر 81 کیلو ما از او مدال انتظاریم عبدالجلیلوف است. عبدالجلیلوف با رقیب ازبکش با یک شروع شو گشتین میگیرند. اوه، هر دو خیلی خوب است. اولین شیدا را برای ما نشان دادند و این شیدا اونقدر تهدید بهر باخت ندارد و باید احتیاط کرد. به هر حال екіншіден жеңіске Самала Ерғалиева жетті, Қазақстан. Екіншіден екі шақырады Мырзайын Дүйшінбекова, Қазақстан. Гүлнұр Баханова, Қырғызстан. Гүлнұр Баханова, Қазақстан. حجمه اکنون این جفت را باز با هم می‌آورد. هر دو هم برای به دست آوردن امتیاز نخست کوشش میکنند. کسی از این پهلوانان خوش‌طالع باشد پس میرود برای قسمت فینالی گشتن گرفتن. از هر دو جانب پرتاب ها است. Екіншіден жеңіске Гүлнұр Баханова жетті, Қазақстан. 60 кг салмақта 6 келіге жолдамады. حرکت ها میان این دو پهلوان با شور و شوق ادامه دارد. حالا نوبت دیگر مبارزه میبرند و گشته و برگشته سر کتف عبدالجلیلوف شاید برای رقیب شیدا بیارد. از این جفته که در وزن زیر 81 کیلو دوستان عزیز مبارزه دارند، نفر موفق چون بالا قید کردیم که به قسمت فینالی می رود و نفر باخت با برای جای سیوم با ایگور راکوف کشتین خواهد گرفت. رقیب سیفالدین زاده، سیفالدین پهلوانی ما رو که در رقابت های تسلابخش شکست داده بود، ایگور با یکی از این جفت کشتین خواهد گرفت. ما آرزو میکنیم که عبدالجلیلوف به قسمت فینالی رود
ولی گوشتین است. حالا وقت نشان خواهد داد که کی در اینجا دست بالا خواهد شد. ما یک شیدو داریم و پهلوان حریفمان به شیدو رو بروی ما مبارزه دارد. حالا تلاشا برای عبدالجلیلوف. پهلوانی ازبک هم بسیار چالاک است. در گلدنسکو هم کار با سودی کسی. این پرتاب و ضربه از جانب داور مرکز نشان داده می شود. فکر میکنم این پرتاب شباهت به وزری هم کم داشت. به هر حال داور مرکز اشاره به او میکند و پهلوان ازبک را در اینجا غالی میداند. و اکنون محمد جان عبدالجلیلوف برای جای سیوم گشتین میگیرد. افسوس که از قسمت فینالی محروم میشود. راستی پرتاب از سمت دیگر بود. برای وزری به اکساری شد. اکنون دوستان عزیز گزارش ما از نبرد پهلوانان سنگین وزن انقدرش پهلوان یک تک سفید پوشیده کشور المرادوف مقابل مرادولایف جواهر پهلوان ازبک در قسمت های نیمه نهایی شروع می شود. اکنون یگانه نفری که به قسمت فینالی امید داریم این ابراهیم جان المرادوف است. ما از قسمت فینالی از میدان طلا سخن میگوییم، اما برای المرادوف امکانیت هست که در این رقابت موفق شود و برای میدان طلا مبارزه خواهد برد اگر برای امکانیت دهد. داور مرکز حجمه برای نبرد کرده است. ادامه دارد نبرد. میان پهلوانان سنگین وزن دوستان عزیز، این نبرد میان پهلوان
سنگین وزن کشور ابراهیم جان علیمرادov بر مقابل جواهر مراداللهیف پهلوان ازبکستانی است در قسمت های نیمه نهایی یا پولو فینال میگویند. نبرد برای راه به قسمت فینالی است در جام آسیا که مکانش شهر الماتای جمهوری قزاقستان است. این پهلوان سنگین وزن ما با جداگی سفید گوشتین میگیرد و رقیبی ازبکش باشد با جداگی کبود گوشتین دارد. حالا هر دو یک شیدا دارند و با یک شیدا نبرد میان این پهلوانان سنگین وزن با شور و شوق ادامه دارد. خیلی خوب است. هر دو مبارزه خوب میبرند، اما پهلوان ما فعال است. شیدای دویم رو برای هر دو پهلوان نشان میدهند. حالا از روی شیدا 2-2 است. حالا که باید در اینجا پهلوانی یک تکبود پوشیده را شیدا نشان میدهند. اوه، یک حالت ناگوار برای المرادov بود. از این حالت ناگوار خود را رها میکند و المرادov مبارزه خیش را برای برآمدن به قسمت فینالی خوبتر میکند. کمر میدارند، بسیار حالت خطرناک است. حالت کمر داشتن و ببینید کمر داشتن این پهلوانان اکنون بسیار خطرناک است. اما پهلوان ازبکستان زانو میافتد. کار به گلدنسکو هم نزدیک میشود و رقابت برای به دست آوردن راحت قسمت فینالی قوی تر می شود. هر دو در یک حالت داشتند. مبارزه خوبتر و بهتر برای شدنش این دو پهلوان سنگین وزن مبارزه خوب دارند. ببینید حالا اکنون اوچیماتای پهلوان ازبک نتیجه نمیدهد، قوا نمیرسد. المرادov پهلوان ما برای لااقل پهلو افتادن. گلدنسکو داور باید منع کند و کار در گلدنسکو ادامه یابد. در گلدنسکو امکانیت فراختر و خوبتر خواهد شد. حالا بهتر میشد. ببینید اکنون در اینجا مراداللهیف پیهم برای افتادن ابراهیم جان پهلوان ما سعی دارد، ولی قوای ابراهیم المرادov با مثل وزنش خیلی خوب است. سمت راست و چپ حالت کمر داشتن. این حالت کمر داشتن کمی شبه برای مراد آورده است، اما از فاصله دور یک سعی میکند تا نزدیک شود، ولی مراداللهیف نزدیک آمدن برای او امکانیت خواهد داد. حالا تلاش ما زیادتر از قسمت نیمه نهایی است دوستان عزیز میان سنگین وزن ها که ما پیشکش شما میگردانیم. اکنون داور مرکز مته گفت و هر دو با یک شیدو مبارزه دارند دوستان عزیز، با دو شیدو میان همدیگر. شیدوی سیوم تهدید برای باخت است دلخواه نفر و از این حالت باید خود را دور نماید. ابراهیم المرادov و هجوم کند. هجوم های پای در پای او لااقل برای شیدوی سیوم برای رقیب دارد، اما برای شیدو آوردن رقیب باید ابراهیم جان هر نوبت هجوم کند. خوب است حالا کارش. ببینید اوچیماتا از جانب مراداللهیف جواهر انابت میافت از زمین و هم خسته شده است. خستگی پهلوان ازبک شاید
برای او شدوی سیوم بیارد و همین طریق پهلوان ما به قسمت فینالی رود. نه هنوز حالا اشاره برای گشتین گرفته است. خیلی حرکت های جالب و جذاب از جانب مرادالله فی این لحظه اجرا می شود. هجوم انکترش می شود. و مبارزه در گادوسکو میان این سنگین وزن های دوما دارد. ببینید حالا ابراهیم جان همچنین حالت کمر داشتن با پهلوانان ازبک بسیار خطر است. این رو پهلوانان ما خوب میدونن، مخصوصا المرادوف این رو خوب میدوند و از این خاطر خود را کنار میبرد. اکنون برای لحظه ها افتادن حالتی از سعی کنم امکانیتی خوب است. میتواند که در اینجا پهلوان ما رقیب را زیر چنگال چند ثانیه لااقل 10 ثانیه بیارد و همین 10 ثانیه برای پیروزی بیارد تا به قسمت فینالی رود. بله این پیروزی است و ابراهیم جان المرادوف به قسمت فینالی می رود. پرچم کشور ما در اینجا بالا افشان می شود. اکنون این پهلوان ما دوستان عزیز در وزن سنگین به قسمت فینالی رفت. برمیگردیم دوستان عزیز وزن زیر 81 کیلو. دوستان عزیز وزن زیر 81 کیلو مبارزه برای به دست آوردن نشان برنجی این وزن خواهد بود. مبارزه برای به دست آوردن نشان برنجی وزن زیر 81 کیلو پیشکش شما میگردد. در اینجا پهلوان ما محمد جان عبدالجلیلوف مقابل ایگور راکوف گشتین میگیرد. این نبرد برای به دست آوردن نشان برنجی است. در جام آسیا پهلوان میزبان جداگی صفحه دارد و عبدالجلیلوف باشد محمد با جداگی کبوت گشتین دارد. این رقابت بهر به دست آوردن نشان برنجی است. حالا اولین سعی و کوشش از جانب پهلوان میزبان یا قزاق بود. این پهلوان قزاق در رقابت های تسلا بخش سیفالدین زاده سیفالدین را شکست داد. بسیار از این رقابت های پیشتر بسیار هم خوب گشتین گرفت و حالا ببینید پهلا افتادن اولین وزر برای عبدالجلیلوف میسر می شود. برای به دست آوردن نشان برنجی با یک وزر عبدالجلیلوف در پیش است.
навбати дигар абдуҷалилов барои паҳлӯ афтодани рақиб кӯшиш мекунад. аввалин шидо барои Раков нишон додан, барои гӯштини хуб нагирифтанаш муқобили абдуҷалилов. барои паҳлӯ афтодан кӯшишҳои абдуҷалилов аст. як вазари паҳлавони мо дорад, бо ин як вазари барои расидан ба қисмати барои расидан ба нишони биринҷӣ наздик хоҳад буд. амаги дақиқаи боқӣ мондааст аз вақти асосӣ то ин ки дар ин ҷо нишони биринҷӣ барои абдуҷалилов наздик шавад. ҳамон ва заре ҳоло пеш бурдааст ин паҳлавони ҷудоги кабудпӯшидаи моро. ҳарчанд ки Раков кӯшиш дорад ки дар замин ё лоақал барои аз ин ҳолат худро канор барад. нишони биринҷӣ барои абдуҷалилов наздик аст аз рақиб дида, амоно дуст шудо барои паҳлавони қазоқ нишон додан расидан барои ӯам. фақат барои паҳлавони қазоқ лозим аст ки Раков то як паҳлӯ афтонад, вагарна бо ин ҳаракат шояд шудои аввалро барои абдуҷалилов ҳам довари марказ нишон диҳад, вале ин шудо таҳдид нест. навбати дигар фикр мекунам ин сонияҳо барои абдуҷалилов лозим бошанд баҳри нишони биринҷӣ. чанд сонияи дигар ҳаракат аст ва 3-2-1 нишони биринҷӣ барои абдуҷалилов муяссар шуд. ҳамин тариқу барандаи медали биринҷӣ дар ҷоми осиё гашт. раҷабов умедҷон ин навбат акнун барои ба даст овардани нишони биринҷӣ миёни рақиби қазоқаш ба майдон баромаданд. дар вазни зери 90 кило гӯштин мегиранд. барои ба даст овардани медали биринҷӣ дигар
ҳоло талошҳо шурӯъ шуданд ва имконияти хуб хоҳад буд барои паҳлавони мо то ин ки нишони беринҷӣ ба даст орад. эдомаи набард барои ба даст овардани нишони беринҷӣ паҳлавонони 90 килоро овардааст. досимов аст. досимов паҳлавони қазоқ аст ки бо ҷудогии кабуд гӯштин мегирад. ҳаракатҳо аз ҷониби умедҷон раҷабов ҳам ҳаст. вале дар муқобили чунин рақиби сахт мубориза бурдан барои умедҷон умедаш аст. вазни зери 90 кило. инҷо бубинед паҳлавони қазоқистон ду шудо дорад. ва як бори дигар ҳуҷум шавад шояд барои босимов шидои сеюм таҳдид баҳри бохт бошад. умед раҷабов бояд заҳмат ва талош кунад. раҷабов ҳаракат ба пеш дорад паҳлавони мо, вале хастагӣ худро нишон надиҳад. бояд баъд аз ҳамин набард дӯстони азиз мо қисмати финалӣ вазни ҷамъи 100 килоро хоҳем нишон дод. инҷо партоб аз ҷониби паҳлавони қазоқ ва зарибо гузорӣ шуд ва чанд сония дигар боқӣ мондааст ҳолати ла додани даст ва паҳлавони қазоқ дар инҷо нишони беринҷиро соҳиб шуд. дӯстони азиз акнун мо ба қисмати финалӣ вазни ҷамъи 100 кило хоҳем рафт. ҳарчанд ки дар инҷо умедҷон раҷабов натавонист ки барои мардуми тоҷик умед аз нишони беринҷӣ ҳатто биёрад ва қисмати финалӣ барои ба даст овардани нишони тилло паҳлавони сангинвазни мо иброҳимҷон элмуродовро хоҳад овард. паҳлавони мо мубориза мебарад бо паҳлавони мизбон барои ба даст овардани медали тилло. аз ин хотир моро ҳамроҳ бошед ва ин набардро дар якҷоягӣ тамошо хоҳем кард.
довари марказ ҳоло ба майдон баромад. акнун фурсати он аст ки ба майдон ду паҳлавони финалистро даъват намояд. паҳлавони мо инобат бо ҷудогӣ кабуд гӯштин мегирад ва рақибаш паҳлавони мизбон ин каблан нурсултан аст. барои ба даст овардани нишони тӯло инҷо талош оғоз шуд. ҳоло бубинед иброҳим элмуродов муқобили нурсултан каблан барои ба даст овардани медали тилло талош мекунанд. аввалин шидоро барои паҳлавони мизбон нишон доданд. ҳоло барои иброҳим лозим аст ки бисёр хуб ва шоиста гӯштин гирад. дар муқобили рақиб барои ба даст овардани нишони тиллои вазни ҷамъи 100 кило набард хеле хуб аст. хеле талошҳои хубтар барои паҳлавони мо аст ки дар ин ҷо метавонад ки муқобили рақиби мизбонаш барои ба даст овардани ин нишони тиллоӣ дар ҷоми осиё хуб ҳунарнамоӣ кунад. финали қисмати вазни аз ҳама вазнини ҷамъи 100 кило иброҳим элмуродов муқобили нурсултан каблан паҳлавони мизбони қазоқ барои ба даст овардани нишони тилло мубориза мебаранд. ҷо парчами кишвари мо аморо болафшон аст ба хотири медал аст медали тилло. ҳоло ҳаракатҳо ва шояд барои паҳлавони мо ҳам шидо нишон диҳанд. бале довари марказ инҷо барои паҳлавони мо ҳам шидо нишон дод. акнун бояд талош хубтар шавад. бояд хубтару беҳтар шавад вагарна бо ин шева гӯштин гирифтан мушкил аст. инҷо дӯстони азиз барои ба даст овардани нишони тилло бубинед элмурод рақибро замин мебарад ва барои муваффақ шудан бештару беҳтар кӯшиш мекунад. набард бо шӯру шавқ идома дорад. дӯстони азиз барои ба даст овардани нишони тилло ин паҳлавони мо бисёр хуб гӯштин мегирад. ҳоло бубинед рақибро наздик оварданӣ мешавад чун аз фосилаи наздиктарин барои иҷро намудани усул ҳаракат кунад. паҳлавони мизбон дур мегирад худро ва иброҳимҷон элмуродов лаҳзае буд зери чангол аз ин ҳолат бояд худро раҳо намояд ва баръакси ҳол муборизаи худро хубтару беҳтар намояд. барои муборизаи хуб нишон додан бояд ҷаҳду талоши бештар кунад. нишони тилло аз ҷоми осиё ҳанӯз соҳиби хешро пайдо накардааст. талошҳо зиёдтар мешаванд. бубинед дар ин ҷо иброҳим камари рақибро мустаҳкам доштааст. рақиб аз ин ҳолат хатар дорад. барои афтодани рақиб ҷаҳд мекунад ва заре элмуродовро бубинед дар ин ҷо акнун ипун ва бо ин нигоҳ накарда барои ба даст овардани нишони тилло бисёр ҳам хуб баромад кард. ҳоло дар ҳолати асайкоми қарор медиҳад нобаста аз оне ки ипун нишон медиҳад. табло вале 10 сония дигар ин 100% паҳлавони моро тиллоӣ гардонид. дӯстони азиз акнун дар ин ҷо мо аз набарди паҳлавони хеш паҳлавони кишварамон элмуродов иброҳимҷон дидан кардем ки ӯ бар муқобили рақиб бисёр шоиста ва хуб мубориза бурд. ӯ тавонист ки дар 3 дақиқаи аввал рақибро шикаст диҳад ва нишони тиллоро
аз они худ кунад. Ин нишони тилло барои паҳлавони ҷавони кишвар муборак бошад. Ҳоло ба хотири паҳлавони мо суруди миллии кишвари мо дар ин шом садо хоҳад дод. муаллифи ин медал анамин паҳлавони сангинвазни кишвар иброҳимҷон элмуродов аст. бубинед, бо парчами ҷумҳурии тоҷикистон инҷо ифтихор аз ӯ мекунад ва ҳоло анамин парчами мо болавшон хоҳад шуд. дӯстони азиз, мо мунтазир мешавем дӯстони азиз то инҷо суруди миллии ҷумҳурии тоҷикистон ба хотири иброҳимҷон элмуродов садо диҳад дар ҷоми осиё дар намуди гӯштини ҷудо. дӯстони азиз, акнун шаҳди пирӯзӣ дар охирон бор буд. инҷо акнун ҳоло маросими ҷоизаспорӣ барои ҷоизадорон ва ғолиби вазни ҷамъи 100 кило. дӯстони азиз, паҳлавони мо дар ҷумҳурии қазоқистон шаҳри алмато нишони тиллоро ба гардан овезон хоҳад кард. дӯстони азиз, мо ин лаҳзаи тарихиро дар якҷоягӣ хоҳем дид. паҳлавонони ӯзбек дар мақомҳои сеюм ҳастанд ва паҳлавони мо бо нишони тиллоӣ сарфароз хоҳад шуд. паҳлавони мизбон бошад дар мақоми дуюм паҳлавони қазоқ каблан нурсултан ва иброҳимҷон элмуродов бо нишони тиллоӣ сарфароз мешавад ва ҳоли ҳозир суруди миллии кишвари мо дар ин ҷо садо хоҳад дод. дӯстони азиз, ҳамин ҷо гузориши мо ҳам ба анҷом мерасад ва ин лаҳза гӯш меандозем ба суруди миллии кишвар, суруде ки ба хотири ин паҳлавони сангинвазни кишвар иброҳимҷон элмуродов садо медиҳад. боварӣ дорам ки аз ин хеле хуш меояд шуморо. жастар арасында Бекет Махмұтты еске алған Азия кубогының халықаралық турнирінде командалық есепте Қазақстан Республикасының құрама командасы 7 алтын, 6 күміс, 14 қолымен бірінші орынға иеленді. Өзбекстан құрама командасы 5 алтын, 7 күміс, 7 қола медальмен екінші орынға иеленді. Қырғызстан Республикасы